अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हस्ती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, वेलकम, बखैर रागले जियानो, खुशामदीद और बली करी आयो। ये सब हम आपको खुशामदीद कहने के तरीके हैं और मुख्तलिफ ज़बानों में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसकी वजह क्या है ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। प्रोग्राम का हम आगाज़ कर चुके हैं और आगाज़ में जो सबसे अहम बात है कि हम एक दूसरे को रास्ता नहीं देते, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे को बात को समझने से पहले ही रिएक्शन दे देते हैं, अमल से पहले ही रद्द अमल शुरू कर देते हैं। तो रद्द अमल हमेशा बाद में आता है, पहले अमल होगा तो रद्द अमल आएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि बात को मुकम्मल सुनिए, किसी का अमल पूरा देखिए, उसके बाद कोई राय कायम कीजिए या अपना रद्द अमल का इजहार कीजिए। ऐसा ना हो कि आप आधी बात समझने के बाद ही रद्द अमल का इजहार करते और बाद में शर्मिंदगी का सामना करना। बिल्कुल। और रिजवान, कहा भी जाता है कि अक्सर औक़ात जब हम लोगों की बात सुनते हैं तो हमारा फोकस रिप्लाई करने पे होता है, उस बात को समझने में नहीं होता। तो बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हम बात समझने के हवाले से बात करते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबानों को समझना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ुबानों की आज हम क्यों बात करें, क्यों बड़े डिफरेंट तरीके से आपको ग्रीट किया, इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन रुख करते हैं ज़रा सियासत की ज़ुबान। सियासत की ज़ुबान समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लाउड एंड क्लियर नहीं होती, बड़ी डिप्लोमेटिक होती है, बात कोई और की जा रही होती है। बात उसको कह रहे थे सियासी बयान दे दिया। बिल्कुल जनाब, सियासी बयान। और समटाइम्स जो है वो बयान पलट भी जाता है, समटाइम्स उस बयान का मकसद कुछ और होता है, समटाइम्स स्ट्रैटेजिकली किसी चीज़ को रोकने के लिए वो बयान दिया जाता है, और समटाइम्स जो है मुखालफीन के समत जा रहे हैं ये जानने के लिए भी बयान दिए जाते हैं। कुछ बयान ऐसे होते हैं कि वो कहे जाते हैं और उसके 1, 2, 3, 4 मतलब निकल रहे होते हैं ताकि वक्त पड़ने पर उसको हालात और हालात की मुवाफकत के मुताबिक तय किया जा सके कि हमारा मतलब क्या था। बिल्कुल जनाब, मतलब क्या था ये तो हमें अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गया आम इंतखाबात के बाद, जब हमने देखा कि जो सियासी मुशावरती उसके बाद जो इजलास भी हुए कि क्या करना है, हुकूमत साजी का अमल क्या होना चाहिए, क्योंकि अवाम में भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि अब होगा क्या। क्योंकि जब आम इंतखाबात हुए, पोलिंग आराम से सुकून से जब पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हो गया तो उसके बाद समझ नहीं आ रही थी कि अब हुकूमत बनेगी किसकी। आज़ाद उम्मीदवार जो है उनकी तादाद ज़्यादा है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के में जो है उनका रुख होगा या नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ हवाओं का रुख किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब भी और ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब भी किया गया। आपको ये बता दें कि बलोचिस्तान से कामयाब 2 आज़ाद अरकान, मज़ीद 2 आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली में मुस्लिम लीग नून में उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया है। और लाहौर में शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान असम्बली के 2 नौमुंतखब अरकान से भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून है उसमें शमूलियत का ऐलान किया है। और ये जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं ये है फुटेज गुज़िश्ता शब होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों पार्टीज़ की कमेटी की मुलाकात थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुलाकात के बाद तमाम मामला तय पाए, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसमें विफाक में, बलूचिस्तान में, पंजाब और इसके साथ साथ सिंध में हुकूमत साजी के हवाले से जिन मामलात पर, जिस फार्मूले पर इत्तिफाक हुआ है वो सामने रखे उन्होंने कल। और इसमें गुफ्तगू करते हुए जो मामला तय पाए हैं, जिसका ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है क्योंकि किसी भी एक जमात के पास अक्सरियत नहीं है। इस मौके पर मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये कहना था कि अब चूँकि इजलास होगा और इजलास में वज़ीर आज़म का मुकाबला होगा और वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, तो उसके लिए अगर आज़ाद अरकान अपना उम्मीदवार लाते हैं, अक्सरियत का मुजाहरा करते हैं, अक्सरियत शो कर देते हैं, तो खुले दिल से उनकी अक्सरियत को तस्लीम करेंगे। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा है कि हम मुस्लिम लीग नून की हिमायत याफ्ता नामजद जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करेंगे। ताहम मुख्तलिफ सूबों में क्या मॉडल होगा हुकूमत का, कहाँ पर कौन सा गवर्नर होगा, कौमी असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सीट क्या होगी, इस हवाले से भी कल उन्होंने जिक्र किया कि स्पीकर नून लीग का होगा, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी का होगा। चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी आपको बताना चले कि आने वाले दिनों में सेनेट इंतखाबात भी आ रहे हैं, 50 अरकान रिटायर हो रहे हैं तो सेनेट इंतखाबात होंगे, तो वहाँ पर भी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा, डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा, तो वहाँ पर भी मामला तय किए गए हैं। गुज़िश्ता रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के डिप्टी चेयरमैन सेनेट होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे। और इसी तरह से गवर्नर बट लेट्स सी कि एट द एंड होता क्या है। इसी तरह क्योंकि कहा जाता है ना कुछ बयानात सिर्फ आपके इजलास के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए होते हैं, कुछ एक्चुअल में पीछे क्या हो रहा है वी डोंट नो। और जहाँ पे एक बात की गई कल बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कि किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं मिली, वहाँ पे एक और खास बात की गई रिजवान कि अब हम तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क का मुस्तकबिल तय करना है, क्योंकि अब
व्हाट नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के सोचना है कि हम इकोनॉमिकली कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ पर किस तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि इंतखाबात के हवाले से बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हमने इस चीज़ में गुजार लिया है कि कौन सही है कौन गलत है। अवाम ने जो अपना मैंडेट के थ्रू भी साबित कर लिया व्हाट दे वांट, और इस पर बहुत से लोगों ने बड़ी और ग्रेसफुली कौमी एक्सेप्ट असम्बली के भी किया इजलास है। के हवाले से भी आपको आगाह होते चले, कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा कल। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात ने भी गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि 29 फरवरी तक का वक्त है और तमाम आइनी रास्ते मौजूद हैं। इलेक्शंस के बाद क्या सूरत हाल बनती है, इसके लिए आइन ने तमाम तर तरीक़ाकार बता दिया और वाज़े बता दिया है। सदर मुमलिकत इजलास बुलाएंगे, अब स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होगा, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, अरकान अपना हल्फ उठाएंगे, उसके बाद फिर अगला मरहला होगा ज़िमनी इंतखाबात का। बहरहाल जी, ये थी सियासी सूरत हाल जो अभी तक की डेवलपमेंट है और ये खुश आइन बात है मानूर कि अभी तक हम देख रहे हैं कि जितनी सियासी पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। हम ख्याल जो सियासी पार्टीज़ हैं वो अपने अपने हम ख्याल लोगों से सियासी पार्टी से रब्ता कर रही हैं, जो उनके नज़रियात के करीब हैं उनसे रब्ता कर रही हैं, और जो उनकी नजरियात के करीब नहीं भी है, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जाता था और पास्ट में उनकी बड़ी जो है क्रिटिसिज्म होता था एक दूसरे के हवाले से, आप वो भी उनसे रब्ता करिए। तभी कहते हैं सियासत में यही बात होती है कि नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी, ओनली इंटरेस्ट इज परमानेंट। और इंटरेस्ट तमाम सियासी जमातों का अब हम देख रहे हैं यही है कि जमहूरी अमल को मुस्तहकम करना है, पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, तो इसमें कोई भी जातियात की सियासत नहीं होती। यही सियासत का रूल है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम यही सीखते हैं कि जिससे पहले आपका इख्तलाफ था अब वो आपका दोस्त बने या ना बने, और आप लोग उसको बनाना है और आगे बढ़ना है, मुल्क को आगे लेकर जाना। और मानूर अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 70 साल 80 साल कौमों की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, और जमहूरियत जिसका आगाज़ 1973 में हुआ हमारे आइन के तहत बाकायदा तौर पर, उसमें हम देखें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत परवान चढ़ते चढ़ते अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। लोग बहुत सारी जमहूरी इक़्तिदार को तस्लीम कर रहे हैं, न सिर्फ लोग कर रहे हैं बल्कि सियासी जमातें भी कर रही हैं। तो ये खुश आइंद है, ओवरनाइट सब कुछ तब्दील नहीं हो सकता, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे और इन तमाम मामलात को, इस सोच को, ख़ास तौर पर जो नफरत और तकसीम की सोच है उसको ख़त्म करने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। बिल्कुल जनाब, और अब रुख करते हैं उस चीज़ का जिस पर हमने प्रोग्राम का स्टार्ट किया। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको मुख्तलिफ ज़ुबानों में हमने वेलकम किया, लेकिन वो कुछ ही ज़ुबानें थी। पाकिस्तान में से ज़ायद ज़ुबानें बोली भी जाती हैं और बहुत सी ऐसी ज़ुबानें, जिस तरह हम पंजाबी के हवाले से कहते हैं तो हर 5 किलोमीटर के बाद पंजाबी एक नए तरीक़ाकार से सामने आती है। इसी तरह सिंधी में भी हम देखते हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान की ज़ुबान हो, शिना हो, बल्ती हो, इसी तरह पंजाबी है, गोजरी है, फिर इसके अलावा हिंदको है, बहुत सी ज़ुबानें हैं जो कि पाकिस्तान में बोली जाती हैं। सिंधी वो तो ये हमारी बहुत प्रोमिनेंट ज़ुबानें हैं, लेकिन जिस तरह विद इन सराइकी भी डिफरेंट तरह की ज़ुबानें हैं, इसी तरह विद इन पंजाबी भी डिफरेंट तरह की ज़ुबानें हैं। तो ज़ुबानों के हवाले से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी को ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जाता है। मदर लैंग्वेज डे है आज, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे मकसद क्या है, रीज़न क्या है, इस दिन को मनाने के लिए क्यों इतनी एफर्ट की जाती है, किसको रिकग्नाइज़ किया जाता है? क्योंकि जब मदर लैंग्वेज के हवाले से बात करते हैं तो डाइवर्सिटी आती है। सो इस डाइवर्सिटी के हवाले से, मादरी ज़ुबानों के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। दुनिया भर में हर साल 21 फरवरी को जुबानों की पहचान और अहमियत से आगाही के लिए मादरी जुबानों का आलमी दिन मनाया जाता है। बिलाशुबा जुबान किसी भी इंसान की जात और शनाख्त का अहम तरीन जुज़्व है, इसलिए इसे बुनियादी इंसानी हुकूक में शुमार किया जाता है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 7,000 जुबानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान के माहिरीन लिसानियात के मुताबिक मुल्क भर में मुख्तलिफ लहजों के फर्क से 74 जुबानें बोली जाती हैं। मादरी जुबान इंसान की शनाख्त, इबलाग, तालीम और तरक्की का बुनियादी जरिया है, लेकिन जब जुबान नापैद हो जाती है तो इसका अदब, तहजीब व तमद्दुन भी खत्म हो जाता है। इसलिए दुनिया में इब्तदाई तालीम मादरी जुबान में दी जाती है। इस तरह जो मुआशरे अपनी दानिश से जुड़े रहते हैं वो अपने बच्चों को मादरी जुबान में तालीम देते हैं, क्योंकि मादरी जुबान में तालीम से बच्चे बहुत जल्द नई बातों को समझ जाते हैं। इससे बच्चों की तालीमी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और ज़बानें कितनी अहमियत रखती हैं हमारी ज़िंदगी में और ख़ास तौर पर हमें अपनी बुनियाद से जुड़े रहने के लिए कितनी ज़रूरी हैं, फिर आगे चलकर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, हमारी पहचान के लिए। दुनिया में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ये फरमाया कि हमने कबीलों की सूरत में पैदा किया ताकि एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे में फ़र्क कर सको, और ये वो फ़र्क है जो ज़बान की वजह से, जैसे आप देख रहे हैं कुछ किलोमीटर्स के बाद लहजा तब्दील होता है। पाकिस्तान में 74 ज़ुबानें और पूरी दुनिया में 7,000 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। बड़ी बड़ी ज़ुबानों की अगर बात करें
تو انگریزی سب سے بڑی زبان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 122 ممالک میں 112 ممالک میں بولی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے. پھر اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو دنیا کی 10 بڑی زبانوں میں شامل ہے. بالکل جناب، آج انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے منایا جا رہا ہے. تو جب بھی انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے یا کوئی بھی انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک تھیم بھی ہوتا ہے. تو اس سال کے تھیم کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں، ملٹی لنگول ایجوکیشن اے پلر آف لرننگ، انٹر جنریشنل لرننگ ہے یہ. بیسکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا مین فوکس، ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو مین فوکس ہمارا 2 ہی زبانوں پہ ہوتا ہے، انگلش یا اردو. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم بہت سے تعلیمی اداروں نے بھی اور والدین نے بھی کولیبریٹو ایفرٹ سے بچوں کو ان کی مادری زبان سکھانا شروع کر دی ہے. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بچوں کو اپنی مادری زبان آنی چاہیے. مادری زبان تو چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ 3 سال 4 سال گھر میں گزارتا ہے تو وہ اپنے والدین کی گفتگو سنتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی گفتگو سنتا ہے، گھر میں موجود اور جو افراد ہیں ان کی گفتگو سنتا ہے. وہ اگر مادری زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو بچہ خود بخود اس کو سیکھتا ہے. زبان کو ہم کہتے ہیں کہ 3 سے 4 مہینے میں انسان کوئی بھی زبان بولنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے سیکھ سکتا ہے. لیکن بچہ یہ پورا پروسیس 1 سال 2 سال کی عمر میں جب وہ بولنا شروع کرتا ہے، باقاعدہ الفاظ بولنا شروع کرتا ہے، پھر جملے بولنا شروع کرتا ہے، تو وہ تمام تر چیزیں وہ کاپی کرتا ہے ان کو جو اس کے گھر میں موجود افراد بولتے ہیں اور جس طرح سے وہ گفتگو کرتے ہیں، جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن یہ کنفیوژن بھی ہے، سم ٹائمز پیرنٹس خود تو مادری زبان میں بات کرتے ہیں لیکن بچے سے جو ہے اردو یا انگلش میں بات کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے کہ پاکستان کے ادارے کیا کام کر رہے ہیں پاکستان کی ثقافت اور اس کی زبان، کیونکہ زبان ثقافت کا حصہ ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ڈائریکٹر جنرل PNCA محمد ایوب جمالی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ایوب صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک کیسے ہیں آپ؟ یو، ٹھیک ہے، مہربانی، آپ نے ہمیں آج انتہائی اہم ڈے پہ بلایا اور بہت موقع شکریہ دیا کہ آپ نے اس دن بات کرنے کے لیے وقت نکالا. آج کا دن مادری زبانوں کا عالمی دن ہے. بے شک. کیا اہمیت آپ دیکھتے ہیں اس دن کی؟ دیکھیں جی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بولنے کی صلاحیت اس میں آتی ہے تو پہلی وہ ماں کی زبان، جو اس کو ماں، جس زبان میں ماں اس سے بات کرتی ہے، مخاطب ہوتی ہے، تو بچہ اس سے اسٹارٹ لیتا ہے. اور ماں کی زبان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ ہر بچے کو ہوتی، ہر انسان کو ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ 74+ ہمارے پاس زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر علاقے کی، ہر ریجن کی، آپ اگر ایک ڈویژن سے دوسری ڈویژن میں جائیں گے تو زبان تو وہی ہوگی لیکن اس کا لہجہ کچھ مختلف ہوگا. تو میرے خیال میں بہت شدید ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو اپنی مدر لینگویج کی طرف لے آنے کے لیے. بالکل. اسی کے لیے ابھی ریسنٹلی ہم نے 3 دن کا ایک فیسٹیول کیا تھا PNCA میں مدر لینگویجز پہ، صحیح. جس پہ ہم نے 4 صوبوں سے، ان کے علاوہ GB، کشمیر، انہی کے لوگوں کو بلایا، انہی کے آرٹسٹوں کو بلایا، انہی کی زبان میں ہم نے میوزک سنا، انہی کی زبان میں ہم نے پوئٹری سنی، انہی کے لوگوں کی زبانوں کے ہم نے کتابوں کو دیکھا، بک اسٹال لگائے. تو ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے منسٹری آف کلچر اینڈ ہیریٹیج ڈویژن کی، تو ہم تو اس کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں. اس کو تو اگر ایوب صاحب ہم دیکھیں، یہ ایسی چیز ہے کہ خاص طور پر اگر ہم یا ہم سے پہلے والی جنریشن کی بات کریں تو بڑی کنفیوژن تھی کہ بچوں کی بنیاد اچھی ہونی چاہیے، اور بنیاد کے لیے کہیں نہ کہیں یہ ایک کمپلیکس کہہ لیں یا کچھ بھی اس طرح کی چیز کہ نہیں، ہمیں جو مادری زبان ہے وہ اگر بولیں گے تو شاید کہیں پینڈو کا ایلیمنٹ آئے گا کہ یہ کسی ایسے علاقے سے تعلق ہے جہاں پر اتنی ترقی نہیں ہے یا بیکورڈ علاقہ ہے. تو ہمیں مادری زبان بچوں کو نہیں سکھانی. بچے یا تو انگریزی بولیں یا اردو بولیں. اسکول میں جائیں گے اردو بولتے ہوئے اچھے لگیں گے، انگریزی بولتے ہوئے لگیں گے تو شاید یہ پڑھے لکھے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کتنا خطرناک ہے مادری زبانوں کے تحفظ کے لیے؟ دیکھیں نا، اسی رویے نے تو مادری زبانوں کو پیچھے دھکیلا ہے. جب ہم اسکولوں کو میں بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں، انگریزی بے شک ہمارے آفیشیل لینگویج ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری ریجنل زبانیں وہ بھی قومی زبانیں ہیں نا، ان کو وہ اس سے کم درجہ نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، بچے اپنی کتابوں سے دور ہو گئے ہیں، جو کہ ان کو پڑھایا جانا چاہیے. اس پہ سندھ گورنمنٹ بڑا اچھا کام کیا، انہوں نے قانون بھی پاس کیا کہ جی اس کی سندھی جو زبان ہے صوبے کی وہ کمپلسری پڑھائی جائے. تو یہ انیشیٹو انہوں نے زبردست لیا ہے اور ابھی بھی اس پہ کام کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو اسکول ہیں جو سمجھو کہ وہ انڈسٹری بن چکی ہے، ایسے ہی تو وہ انفارچونیٹلی وہ اس پہ امپلیمنٹ پراپر نہیں کرتے.
تو اس کو انشور کرنا چاہیے تاکہ تبھی آپ نے بیسک میں جب ہم پڑھتے تھے ہمیں عربی پڑھائی جاتی تھی, ہمیں ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھیں, لیکن اب وہ اس وقت نہیں پڑھائی جاتی. اب تو کرائٹیریا یہ ہے کہ جیسے جو بچہ اچھا انگریزی بولتا ہے وہی سمجھا جاتا ہے کہ کمپیٹنٹ ہے. اور انفارچونیٹلی گھروں میں بھی ہمارے ساتھ اس طرح ہے کہ اگر میں اپنے بچے سے بات کرتا ہوں تو بچہ مجھے یا تو اردو میں رپلائی کرتا ہے یا حالانکہ میری مدد میں بچوں سے اپنی زبان میں بات کرتا ہوں, میرے گھر میں سرائیکی بولی جاتی ہے, تو ہم تو کرتے ہیں, لیکن کیونکہ بچہ سارا دن اسکول میں رہتا ہے, اس نے اپنے فرینڈس کے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ وہ اس زبان میں انٹریکٹ کرتا ہے, تو یہ ایشو خطرات لاحق ہیں اپنی قومی زبانوں کو. صحیح, یہ جو ہماری سوشل ڈویژنز ہو گئی ہیں, جیسے ابھی رضوان نے بھی بات کی پینڈو, کیونکہ پینڈو کا ورڈ تو پنڈ سے نکلا اور یہ ولیج کو کہتے ہیں, گاؤں کو کہتے ہیں, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ہماری روٹس ہیں. پینڈو ہونا از مین کہ ہم اپنی جو وراثت ہے, میراث ہے, اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ ہر بندے کا اپنا اپنا گاؤں ہے, ہر بندہ ہی تو اسی طرح کسی کا کوئی نیٹو ٹاؤن ہے تو ہر بندہ پینڈو ہے, اٹس ناٹ بیڈ اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ بات پتہ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم اس چیز پہ کانفیڈنٹ فیل نہیں کر رہے ہوتے. ہم ذرا جو ہے نا یہ فیل کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جس کی انگریزی اچھی ہے, تو پھر جب ہم باہر نکلتے ہیں, آفیسز میں جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, تو ہمیں اسی نقطۂ نظر سے جج کیا جاتا ہے, انگریزی اچھی ہے تو یہ لائق ہے. یہ اس چیز سے نکلنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میں میری جو سوچ یہ ہے کہ پنڈ میں گاؤں, جی ٹھیک ہے, ہم اپنے سندھی میں گوٹھ کہتے ہیں, جی, اور انگریزی میں اس کو ولیج کہتے ہیں. ولیج ہم بتاتے ہیں تو ہمیں خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا ولیج ہے. بیج اگر میں کہوں کہ یہ میرا پنڈ ہے, حالانکہ مقصد سیم ہے, بالکل, لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی وہ اس کو غلط اینگل سے لیا جاتا ہے. جیسے میں آپ نے مثال میراثی لفظ ہے, یعنی کہ میراث کو لے کے وہ میراث ہے ان کی. بالکل, اب ہمارے یہاں بڑا اس کو عجیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ میراثی ہے. بھائی اس کو خوش ہونا چاہیے, وہ اپنی میراث کو لے کے آگے آ رہا ہے. ایسے ہی ہے. اب اگر ایک پولیٹیشین ہے تو وہ اپنے انگریزی میں کہا جائے گا تو اس کو لیگیسی کہا جاتا ہے. لیگیسی مقصد میننگ وہی سیم ہے, لیکن یہ کہ آپ لیگیسی کہیں گے تو کہیں گے یار اچھے پڑھے لکھے فیملی سے تعلق رکھتا ہے, کوئی اچھی وزنی چیز ہے. وزنی چیز ہے. صحیح, ڈیروگیٹری ٹرمز کے اس پہ بھی ہم یوز تو کیا جاتا ہے. عجوب صاحب دیکھیں, آپ نے سندھ کی مثال دی ہے, تو جہاں ہم ملتے ہیں اپنے علاقے کے لوگوں سے, کہیں پر بھی اپنے ہی علاقے میں ملیں, کسی دوسرے شہر میں جا کے ملیں, تو فوراً سے پہلے ہم اگر حال احوال پوچھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ علاقہ وہی ہے, تو ہم فوراً سے پہلے اپنی مادری زبان میں آ جاتے ہیں. اتنی اس سے محبت ہوتی ہے کہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن پھر واپس جب گھر میں جاتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں بچوں کو کہ نہیں آپ وہی انگریزی اور اردو بولیں گے. اب تعلیم جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے, اس میں سندھ نے آغاز کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ یونینیمسلی سب کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ لازمی سبجیکٹ ہونا چاہیے؟ اگر آپ فزیکل ایجوکیشن لازمی کروا رہے ہیں اور بچوں کو فن کی تعلیم آپ فراہم کر رہے ہیں, ان کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جتنی توجہ اس پر دی جا رہی اتنی ہی توجہ مادری زبان پہ بھی ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. جب سندھ گورنمنٹ انیشیٹو لیا تو دوسرے صوبوں کو بھی لینا چاہیے, تاکہ ان کا زیادہ تر سروائیول بچوں کا یا اس اپنی زبانوں کا اسی پہ ہے. اگر وہ نہ کریں گے اگلے 10-20 سال کے بعد شاید یہ زبانیں چند علاقوں تک محدود ہو جائیں گی, اور اس کو بڑا تھریٹ ہے. ہم نے جب مدر لینگویج فیسٹیول کیا تھا تو اس میں ہمیں ایک سوات کے صرف ایک علاقہ ہے, وہاں صرف 3 لوگ ہیں جو اپنی زبان بول رہے ہیں, صرف اونلی اپنی زبان کے 3 لوگ بچے ہیں. ان کی نسل میں کوئی اب وہ نہیں بولتا. وہ 3 لوگ پتہ نہیں اب زندگی میں کتنا عرصہ وہ رہیں گے تاکہ وہ زبان ختم ہو جائے گی. جب زبان نہیں بولی جائے گی تو اس پہ موجود جو لٹریچر ہے, جو کام ہوا ہے, اس کو وہ کون سمجھے گا؟ اور اسی طرح پوری دنیا میں بہت سی زبانوں کو خطرہ بھی لاحق ہے. اب جب زبانوں کا خطرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کی پرزرو کرنے میں حکومتی ادارے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, خاص طور پہ کیونکہ زبانوں کو پرزرو ہم تبھی کر سکتے ہیں جب اس میں میوزک ہوگا, جب اس میں موویز بنیں گی, ڈراماز بنیں گی. اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک میں دیکھتے ہیں تو اپنے نیٹو زبانوں پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے, اس میں ان کی موویز بھی بنی ہیں, ڈراماز بھی بن رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ یا تو پنجابی مووی بنتی ہے یا اردو مووی بنتی ہے, تو سرائکی, پشتو بھی بنتی ہے. پشتو موویز نے پھر بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا لینگویج کو اس پہ پرزرو کیا. لیکن جو ہماری دوسری زبانیں, اسی طرح کشمیر کی زبان کے حوالے سے بات کریں تو ابھی تک لوگ کہتے ہیں پہاڑی زبان ہے. کشمیر کی جو ڈوگری زبان ہے وہ لوگوں کو نہیں آتی ہے. تو اس میں پرزرو کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں حکومتی ادارے؟ لیکن سینما اس میں بڑا کردار ادا کر سکتا تھا. انفارچونیٹلی ہمارے پاس سینما ختم ہو گئے. تقریباً پاکستان میں 100-150 کے قریب بچے ہیں, وہ بھی بڑی مشکل سے اپنا سروائیو کر رہے ہیں. اس میں آدھے سینما سے بھی زیادہ ایسے ہیں جہاں پہ عام لوگ افورڈ نہیں کر پا سکتا, وہاں جا نہیں سکتا, ٹکٹس بہت مہنگے ہیں. اور فلم ایک ایسا میڈیم ہے جہاں پہ ہر قسم کا بچہ, بڑا بوڑھا سارے جاتے ہیں.
اگر اس پہ فلم اگر 3 گھنٹے کی وہ دیکھے گا, وہاں سے کچھ ڈائلیکٹ پک کرے گا, وہاں سے چیزیں دکھا تو وہ جا کے باہر بولے گا بھی صحیح. لیکن جب سنیما ہی بننا بند ہو گئے, فلمیں بننا بند ہو گئیں, تو الٹیمیٹلی ہمیں پھر دوسری طرف ہمارا دھیان چلا ایوب جاتا صاحب, ہے. اس میں جو اب پی ٹی وی بلان نے کیا, پی ٹی وی نیشنل نے جو کام کیا ہے, علاقائی زبانوں میں پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں, بڑی زبانیں جو ہیں جیسے سندھی, پنجابی, سرائکی, ابھی ملتان میں ریسنٹلی آغاز ہوا ہے, ہزار کی زبان کا آغاز ہوا. ان تمام زبانوں میں پشاور میں پشتو کی ٹرانسمیشن پیش کی جاتی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے. اب پاکستان ٹیلی ویژن تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اس میڈیم میں ہر کسی کو اپنا ایفرٹ ڈالنا ہے. جیسے آپ نے سینما کی بات کی ہے, اب ہمارے جو ادیب ہیں, جو شعراء ہیں, جو اساتذہ ہیں خاص طور پر, اور میوزک کی بات تو ہم کر چکے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف میلے لگائے جاتے ہیں. اسلام آباد میں بھی انعقاد کیا جاتا ہے شکر پڑیاں میں اس میلے کا. یہ ایکٹیویٹیز کتنی فریکوینٹلی ہونی چاہیے, اور سب کو جو پی ٹی وی نے اپنا کردار ادا کیا ہے باقیوں کو بھی آگے آنا چاہیے, کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں, یہ تو حکومتی اداروں کو سوچنا چاہیے نا. اگر کسی کو لائسنس دیتے ہیں, کسی کو آن ایئر کرنے دیتے, تو ان کو کم سے کم یہ تو کمپلسری کر کے آپ نے ایک پروگرام کم سے کم مقامی زبانوں میں کریں نا, صحیح, تاکہ ان کو پابند کیا جائے اپنا قانون کے تحت. تو وہ بالکل ہو سکتا ہے. اس سے کافی اچھی جگہ کا 70-80 کے قریب چینل آ گئے ہیں. آپ کے پاس بہت ساری ویرائٹی آ گئی ہے. جس کو پی ٹی وی پسند نہیں ہو دوسرے سوئچ اور کرتا ہے, جس کو اپنے پی ٹی وی سے پیار ہے تو وہ تو پی ٹی وی لوگ دیکھتے ہیں. اور علاقوں میں تو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب ہمارا پی ٹی وی کی نشرات کا انتظار کرتے تھے, بلو پٹی آتی تھی, ٹائم آتا تھا 1 2 سگنیچر ٹون چلتی تھی, اور پی ٹی وی کا جو لوگو ہے وہ نظر آتا تھا. آنا ہوتا تھا. پھر پاکستانی ترانہ بجنا, اب وہ ترانے بھی بند ہو گئے, اب وہ دعائیں بند ہو گئیں, اذانیں بند ہو گئی. پی ٹی وی پہ اب بھی جاری ہے سب کچھ, یہ سب کچھ پی ٹی وی پہ اب بھی جاری ہے. لیکن ایک چیز ایوب صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں, وہ تو چاہے پی این سی اے ہو, چاہے پی ٹی وی ہو, چاہے ریڈیو پاکستان, وہ تو اپنی ذمہ داری نبھائیں گی, انہوں نے تو نبھانا ہے, اس لیگیسی کو لے کے چلنا ہے. لیکن اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کتنی زیادہ ضروری ہے کہ پرائیویٹ ادارے بھی, صرف میڈیا کے نہیں اور ادارے بھی, تاکہ لینگویجز کو, کلچر کو پرزرو کیا جا سکے, ان کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے اور کیا کام جو ہے وہ ان فیوچر پلاننگ کی جا رہی ہے؟ لیکن پرائیویٹ اداروں میں تو اس لینگویج کے حوالے سے اچھا, مطلب میں جو سمجھوں گا معیاری کام نہیں ہو رہا. یا تو ان کے اپنے کاروباری انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے اوپر ایک سمجھو کہ گلیمر ہے, ایک کلائمیکس طاری کیا ہوا ہے, اور بریکنگ نیوز کی دوڑ میں لگے ہوتے ہیں کہ ہم سب سے اچھا پروگرام ہم اچھا کریں, ایک دوسرے کو آگے نکلنے کی کوشش کرتے. لیکن میں سچ بتاؤں, میں دنیا میں ہم کافی لوگوں میں نے ٹریول کیا ہے, دنیا میں کہیں بھی وہ اپنی زبان میں بولتے. میں ایران گیا, تہران گیا, انہوں نے اپنی فارسی میں ہم سے بات کی. اور اب ہمیں مجبوری تھی کہ ہمیں انہوں نے کہا جی آپ کے زبان میں, ہم یہاں سے بتا چکے تھے ہم نے انگریزی بھی کرنی ہے, اور وہاں پہ ہمیں مجبوراً اپنی زبان چھوڑ کے ہم نے انگریزی بھی کرنا پڑا. اور وہاں پہ اب کسی بھی خلیج ممالک میں جائیں گے وہ آپ سے اپنی زبان میں بات کریں گے. ہمارے دوست ملک چین اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے. پھر ہم ترکی کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پر بھی وہ اپنی ہی زبان بولتے ہیں, اور اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اور ہم جا کے سوٹ ووٹ پہن کے جا کے اپنی زبان چھوڑ کے, نہ ہم اپنا لباس پہنتے ہیں, نہ ہم اپنی زبان بولتے ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. ایٹ دا اینڈ آف دا سیگمنٹ, آج کے دن کے حوالے سے, آج کے دن کی مناسبت سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام آج کے حوالے سے یہ ہے تو پیرنٹس کے لیے ہے کہ بچہ اپنے گھر سے شروعات کریں. جب میں اپنے گھر سے شروعات کروں گا تو محلے میں جاؤں گا, اپنے ڈسٹرکٹ میں جاؤں گا, صوبے میں جاؤں گا, ملک میں. اپنے گھر سے بچوں کو مادری زبان, ان سے مادری زبان میں بولیں. بے شک انگریزی پڑھائیں, انگریزی ایک ہمارا آفیشیل جو ہے لینگویج ہے. اردو ضرور پڑھائیں, اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے. انفارچونیٹ ہمارے یہاں اردو سرکاری زبان کا قانون پاس ہو چکا ہے, آرڈر ہو چکا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن ابھی انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی. محمد ایوب جمالی صاحب بہت شکریہ, اور آپ نے وقت نکالا آج ہمارے پروگرام کے لیے مادری زبانوں پر بات کرنے کے لیے. ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ ہماری مادری زبانوں کو دنیا میں جس طرح باقی مادری زبانوں کو خطرات لاحق ہیں, اس طرح سے خطرات لاحق نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے فنکار وہ پنجابی ہیں تو وہ پشتو میں بھی گانا گا رہے ہیں, وہ سندھی میں بھی گانا گا رہے ہیں, اور اگر سندھی ہیں تو وہ پنجابی میں گانا گا رہے ہیں, پشتو میں گانا گا رہے ہیں, اور اگر وہ پشتو سنگر ہے تو وہ پنجابی میں گانا گا رہا ہے, اور وہ سندھی میں بھی گانا گا رہا ہے, بلوچی میں بھی گانا گا رہا ہے, کشمیری میں بھی گانا گا رہا ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ یہ ایک ویریشن ضرور موجود ہے کہ ہمارا کلچر ڈائیورسیفائڈ تو ہے, لیکن اس میں ہمارے فنکار اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے معدومیت کا وہ خطرہ نہیں ہے. ہاں ایک سیگمنٹ ایسا ضرور ہے
जहां इन ज़बानों को बोलने का मामला है। बिल्कुल जनाब, और आज के दिन की मुनासबत से हमारे साथ DGPNC मोहम्मद अयूब जमाली साहब मौजूद थे और हम लैंग्वेजेस के हवाले से बात कर रहे थे। हम कहीं भी जाते हैं पूरी दुनिया में तो सबसे पहला हमारा फोकस ये होता है कि हमने इंग्लिश सीखनी है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें, और जब वहाँ पे हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो हमें जवाब उनकी नेटिव लैंग्वेज में मिलता है। अगर हम जर्मनी चले जाएँ तो वो जर्मन में जवाब देंगे, इसी तरह अगर हम फ्रांस चले जाएँ तो वो फ्रेंच में जवाब देंगे, बेशक हम उनसे इंग्लिश में बात करें। इसका रीज़न ये नहीं है कि उनको इंग्लिश आती नहीं है, इसका रीज़न ये है कि वो लोगों को इस चीज़ की तरफ माइल करें कि जब आप हमारे मुल्क आए तो प्रॉपर्ली प्रिपेयर होके आए कि आपने हमारी ज़बान सीखनी है। तो अब ये हमारे पे जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उर्दू को इतना फ़रोग दें कि कोई हमारे मुल्क में आए तो उसको भी लगे कि मैंने थोड़ी सी उर्दू सीख के जानी है, एटलीस्ट ग्रीटिंग के खुशी कुछ होती है वर्ड्स। हमें जब कल भी हमारे पास मेहमान आए थे और माइकल सिरेली, और वो शायरी करते हैं। उन्होंने उर्दू गज़ल से मुतासर होकर अंग्रेजी में एक बड़े अच्छे से फ्यूजन से उन्होंने गज़ल लिखी, उर्दू और इंग्लिश शायरी लिखी और गज़ल का वर्ड यूज़ किया। तो वो किस तरह की There is a शायरी lot of bustle in your ghazal. I just really love that line. और ये शो करते हैं कि हमारी जो पोइट्री है, हमारी जो राइटअप्स हैं, हमारा जो आर्ट और कल्चर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूरी दुनिया में जो है उसको पहचान मिल रही है। अब जहाँ पहचान के हवाले से बात करते हैं तो वहाँ हम ज़रा खेलों के मैदान जी की तरफ बिल्कुल। और खेल की जब भी हम बात करते हैं, खेल का जिक्र आता है, तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि खिलाड़ी, और जो भी खिलाड़ी है मैदान में उतरता है, टेनिस कोर्ट में उतरे या फिर वो हॉकी के टर्फ पे हो या फिर वो बेसबॉल का या बास्केटबॉल का जो कोर्ट है वहाँ पर हो, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपना बेहतरीन परफॉर्म करे। हम बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि हमारा पसंदीदा खिलाड़ी है, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम उसको डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, और अगर कोई खिलाड़ी हमें पसंद नहीं है और उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम फ़ौरन से पहले उसकी एक परफॉर्मेंस के ऊपर ही उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर रुख देते हैं। करते हैं जी पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी का। और जहाँ हम हॉकी के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे भी स्टार्स मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी नजीब खटक को, जो कि पाकिस्तान के साबिक नेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं और इसके अलावा नेशनल हॉकी टीम के फिटनेस कोच भी रहे। इसके अलावा ओमान की हॉकी टीम के भी फिटनेस कोच रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ओमान की हॉकी टीम वर्ल्ड कप पे ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया उन्होंने। सो जी, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि नजीब पीएचडी कर रहे हैं कोचिंग के हवाले से। हम कोचिंग कोर्सेज का तो सुनते रहे हैं कि कोचिंग कोर्सेज जो है वो अब मैंडेटरी है। आप किसी भी टीम के अपने क्लब लेवल पर भी कोचिंग करनी है तो आप कोर्सेज के बाद ही क्वालिफाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स साइंसेस में एमफिल किया हुआ है इन्होंने, तो ये बड़ी नजीब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नजीब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बड़ी प्यारी शुक्र गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह के हवाले ठीक से। ठाक। अच्छा नजीब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जितना आप कोर्सेज किए आपने और एमफिल किया फिटनेस के हवाले से, एक एथलीट होते हुए फिटनेस पर तवज्जो देना ये तो मैंडेटरी है, तो लाजमी है, लेकिन आप कोच होते हुए अपनी फिटनेस का ख्याल रखना ये कितना इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो टोटली ट्रेनिंग्स के ऊपर जा रहा है। जिस मुल्क की जितनी जदीद टेक्नोलॉजी, जितनी स्पोर्ट्स साइंसेज अच्छी होगी वही मुल्क तरक्की कर रहा है। तो हम जो है जो हम लेक करें जिस चीज़ में वही स्पोर्ट्स साइंसेज, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है वो हमारा बहुत पुअर है। तो हम लोग इस चीज़ में लेक करें। कोच को भी अपने जाहिर सी बात है अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। तो स्पोर्ट्समैन जैसे मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो अपने हेल्थ का भी ख्याल रखता हूँ, साथ में अगलों को भी ट्रेन करता हूँ। स्टडी भी साथ मेंटेन रखनी है, चैलेंजेस भी है, तो ये बहुत टफ होता है सबको लेके चलना। सही हो गया। नजीब मुझे ये बताइएगा कि आपने एमफिल किया है बेसिकली स्पोर्ट्स साइंसेस में, ये और अगर कोच रहे हैं तो स्पोर्ट्स की जो साइंस है इस हवाले से भी बताइएगा कि कितना कॉम्प्लीमेंट कर रही है आपकी एजुकेशन बीइंग अ कोच, और ये कितना ज़रूरी है कि कोच की जो क्वालिफिकेशन है, प्रॉपरली क्वालिफिकेशन वो इस चीज़ में होनी चाहिए। जी देखें, दुनिया भर में जो कोच होता है वो उसकी सर्टिफिकेशन पे कोच उसको सेलेक्ट, आपका सर्टिफिकेशन तो आप कोचिंग कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई भी आके कोचिंग कर लेता है, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने एमफिल स्पोर्ट्स साइंसेज में अपने पीएचडी कर रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंस में, साथ में एक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी में टीच भी करता था स्पोर्ट्स साइंसेज को। तो मैं स्पोर्ट्स साइंसेज मैंने पढ़ी है। जब आप पढ़ते हैं और आपने गेम किया तो आपको चीज़ें समझ जाती है कि मैं जब प्लेयर था तो हम ये चीज़ें करते थे। अब वो आपने स्टडी कर ली तो आपको दूसरों को पढ़ाने में, दूसरों को समझाने में बहुत आसानी होती है। देखें, किताब के बगैर, स्टडी के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर आप स्टडी नहीं करते तो आप कैसे लाइफ में सर्वाइव करेंगे? स्टडी आपको पहचान देती है, आपको समझाती है कि यार इस चीज़ का इतना इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क है जिनका स्पोर्ट्स साइंसेज का डिपार्टमेंट अच्छा है, उनकी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही नजीब। और अब तो कुछ अर्सा कबल तक हम देखते रहे खेल में सिर्फ जोर आजमाई होती है या फिर आपके
दाव पेच होते हैं, लेकिन कुछ अरसे से टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट के बाद खेल बाकायदा साइंस बन चुका है। और वो सिर्फ हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल नहीं, तमाम खेल ही साइंस बन चुके हैं। खिलाड़ी होते हुए, फिर कोच होते हुए, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप फील्ड में वक्त गुजारने के बाद दोबारा अब एजुकेशन की जानिब आएँ और डिग्री प्रोग्राम की जानिब आएँ। कितना मुश्किल फैसला था और मोटिवेशन क्या थी इस तरफ आने की? जी, बहुत ही मुश्किल इतना नहीं था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे बहुत आसान था, क्योंकि गेम से आया, एज एथलीट होकर जब मैं स्पोर्ट्स में आया तो स्टडी में आया, आसान था। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो स्पोर्ट्समैन होता है दुनिया का सबसे काबिल तरीन बंदा होता है। जब साइंसदान होता है, साइंस जब वो रिसर्च करता है तो वो उस पर काफी साल वो लगते हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन जो होता है वो सबसे तेज, फास्ट उसकी थिंकिंग होती है, उसका डिसीजन पावर बहुत फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन का शटल आपके पास आ रहा है, माइक्रो सेकंड में आप डिसाइड करते हैं कि मैंने इस शटल का कितने कहां पे रिस्पांस करना है। सेम क्रिकेट खेलते हैं, 120-30 की स्पीड से बॉल आती है, तो आपने विद इन माइक्रो सेकंड डिसाइड करना है कि मैंने इस बॉल को लेफ्ट करना है, चौका छक्का मारना है, क्या करना है। सो जो स्पोर्ट्समैन होता है, अगर वो जिसमें एक घंटा भी स्टडी करता है, तो उसकी जो ब्रेन है, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो बहुत फास्ट होता है, तो वो जल्दी चीजों को अडॉप्ट करता है। एक्सरसाइज के थ्रू हमारे जिस्म से जो एक्स्ट्रा मादे हैं, जो जरासीम है, वो एक्सरसाइज के थ्रू खारिज होती है, हमें एक मेंटल पावर देती है। तो वो हमारी स्टडी में स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा मदद देती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, इवन मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, जो एलीट क्लास उनका ये ख्याल है कि आप खेलने से बच्चे नालायक होते हैं, तो उनको खेलने से रोकते हैं। हालांकि जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो दुनिया, यूरोप है, जो अमेरिका है, वहाँ पे जो बच्चे एकेडमिकली स्ट्रांग होते हैं, एकेडमिकली वो स्पोर्ट्स में भी टॉप पे होते हैं, जो स्पोर्ट्स में टॉप पे भी होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। सही हो गया नजीब, आप कौमी हॉकी टीम के कोच भी रह चुके हैं, फिटनेस कोच रह चुके हैं। सो अब अगर देखा जाए, या जो पहले का टाइम था उस पे फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, या अब फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी के हवाले से? मैं आपसे जानना चाहूँगी। पहले हम देखते हैं कि जिम्स वगैरह इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते थे, रनिंग बहुत ज़्यादा होती थी। अब इतने ज़्यादा एडवांस पे एक आर्टिफिशियल स्टीरॉयड्स वगैरह का सेटअप भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, जो कि आपको फ़ौरन से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और किस तरह आप देखते हैं दुनिया को और पाकिस्तान की अगर हॉकी टीम को कंपेयर किया जाए तो क्या डिफरेंस है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की, इसको अप्लाई करने की। हमें पाकिस्तान के अंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने चाहिए। जैसे आपसे पहले सर ने मुझसे क्वेश्चन किया, उन्होंने बोला कि साइंसेस, स्पोर्ट्स साइंसेस में देखें, दुनिया में जितनी भी टीमें आती हैं, एक प्लेयर के साथ 8 से 10 बंदे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे एक टीम के साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है, वो बच्चे को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करता है। बायोमैकेनिकल कोच होता है, वो आपको बताता है कि आप हॉकी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, आपके कहाँ पे मैकेनिक्स, आपको स्मैश कैसे मारनी चाहिए, आपका नी, आपका एल्बो, आपका बॉडी कहाँ पे आता है, वो आपके एंगल्स ठीक करता है। अगर आपकी बॉडी में बायोमैकेनिकल इशू है तो आप अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते, आपको इंजरी होगी। इस तरह आपके पास कंडीशनिंग कोच होता है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बताता है। एक फिटनेस कोच होता है, वो आपको प्लान देता है। असिस्टेंट कोच होता है, आपको गेम के बारे में बताता है। चीफ हेड कोच होता है, वो सब मैनेज करता है। इसी तरह जो हमारे पास फिजियोलॉजी वाला एक डोपिंग, डिफरेंट हमारे पास जो है एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो एक टीम को तैयार करते हैं। इसी तरह जो स्पोर्ट्स है वो काफी स्पेशलाइज होगी। अगर हम पहले दौर में जाएं तो एक गांव में एक डॉक्टर होता था, उसका क्लिनिक था, वो तमाम बीमारियों का वही मेडिसिन बताता था। अगर आप अब देखें तो दुनिया में एक छोटे पार्ट्स के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गए। आपको छोटा प्रॉब्लम होता है तो आप उसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हो। जब तक आप उसके पास नहीं जाते हो, आपकी उस मुतासिर इलाके का जो है इलाज नहीं होता। तो इसलिए स्पोर्ट जब बहुत स्पेशलाइज हो गया, एक पार्ट पे, एक चीज पे, इवन स्टेटिस्टिक बहुत ज्यादा गई, मैथमेटिक्स आ गई। स्टेटिस्टिकली हम देखते हैं कि आपकी जो बॉल पोजीशन है वो कहाँ पे थी। फिर उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट आ गया। न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताता है कि आपने मैच से पहले, मैच के बाद, वर्कआउट के बीच में, टूर्नामेंट के बीच में कौन सी डाइट लेनी है। तो हम इस चीज में बहुत ज्यादा पीछे हैं कि हमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर, स्पोर्ट्स साइंसेज में हमें काम करना चाहिए, तो हम दुनिया में स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकते हैं। हमारे पास यूथ भी, हमारे पास, बिलीव मी, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा यंग एज में बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन जब वो एक स्पेसिफिक एज में परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब वो सीनियर टीम में जाते हैं, जब सीनियर में जाते हैं, तो वो एक जगह पे रुक जाते हैं, बिकॉज उससे आगे हमें उनको हाई परफॉर्मेंस बतानी है। उससे आगे जो एडवांस कोचिंग है, जो एडवांस चीजें, वो हमें बतानी है, उसमें हम लैग कर रहे हैं। लेकिन नजीब, एक प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा हॉकी का खेल मुतासर हुआ, हमारा स्क्वाश का खेल मुतासर हुआ, बाकी खेल मुतासर हुए, सिर्फ एक क्रिकेट को फ़रोग़ मिला। उसकी बड़ी वजह जो एनालाइज़ किया जाता है, जो एक्सपर्ट से गुफ्तगू होती है, वो यही है कि हमारे बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से खेला, पाकिस्तान का नाम रोशन किया,
लेकिन उसको ट्रांसफ़र उस तरह से नहीं कर सके. अगर आप एजुकेशन के लिए या फिर आप इंटरनेशनल कोचिंग के लिए भी गए हैं तो आप सिर्फ इंटरनेशनल कोचिंग ही कर रहे हैं. पाकिस्तान में आकर नौजवानों को उस तरह से गाइड करना या उनकी स्किल ड्रिल कराना, उनको मोटिवेट करना. हमारे नौजवान तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और टीम सिलेक्शन में ही फंसे रहते हैं. बाकी जो एस्पेक्ट्स जितने भी आपने स्पोर्ट्स साइंसेस के बताए हैं वो तो बहुत दूर रह जाते हैं. एग्जैक्टली मैंने पहले आपको बताया कि दुनिया में जितने भी कोचेज हैं वो एजुकेशन करके आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. तो आपके डिफरेंट हाई परफॉर्मेंस आपके लेवल्स होते हैं. अगर आप लेवल 1 करेंगे तो आप किसी छोटे क्लब को कर सकते हैं, लेवल 2 करेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ेगा. अब जो जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, हेड कोच पाकिस्तान टीम के भी हेड कोच थे, डच नेशनल है हॉलैंड के, सिगफ्रिड एक्मन. पाकिस्तान के थे तो पाकिस्तान की हॉकी भी उन्होंने प्रमोट की. अजलान शाह में हमने आई थिंक 11 ईयर्स बाद के हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया. तो उन्होंने जापान को फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल दिलाया, पाकिस्तान को भी काफी अर्से बाद. तो ये जो लोग हैं ये वो ओलंपियन नहीं है, वो इतना बड़ा प्लेयर नहीं है. एजुकेशन वो एजुकेटर है FIH का, तो उसने एजुकेशन की काम किया. तो हम लैक यहीं पे कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो हमारे प्लेयर इस पाकिस्तान में काफी लोग हैं जो अभी प्लेयर्स एजुकेशन पे, मैं खुद जहाँ पे काम करता हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एथलीट एजुकेशन प्रोग्राम हो, कि एथलीट को समझ आए कि किन चीजों से उनको इंजरी से बचाना है, किन चीजों से उनको फेयर होगा, इस टाइम उसको स्लीप करना है, रिकवरी कैसे होगी, उसको डाइट में क्या लेना चाहिए. सेम जो हमारे एक्स ओलंपियन प्लेयर्स हैं सबको एजुकेशन की तरफ आना पड़ेगा. हम इन चीजों में बहुत दूर हैं, सिर्फ इन चीजों से हम दूर हैं, बाकी हम किसी चीज में दुनिया से कम नहीं है. वो जो दी टेक्नोलॉजी को करते हैं, वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करके आते हैं. मैच होता है तो मैच पे एनालिसिस करते हैं. अभी रिसेंटली ओलंपिक क्वालिफायर था तो जर्मनी के पास 10 से 12 टीम स्टाफ था. पाकिस्तान होते तो हमें टूर पे नहीं लेके जाते, 4-5 बंदे ले जाते हैं. वो जो जिन लोगों की डिमांड होती है उन सबको लेके नहीं जाते. तो वो जो बाकी टीमें दुनिया वाले वो पूरा स्टाफ लेके आते हैं. हर बंदा अपने अपनी जिम्मेदारी करता है, हर बंदा अपने अपने फील्ड में काम करता है. तो इसलिए उनके परफॉर्मेंस आते हैं, उनके मेडल्स आते हैं. सही नजीब, जिस तरह आपने कहा कि एथलीट के ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये इस चीज़ को तो कॉम्प्लीमेंट करता है कि जब कोच जो है उसकी डिग्री उसी फील्ड में हो. लेकिन अब जैसे हमने देखा कि स्टाफ, आपने कहा कि पूरा स्टाफ लेके आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैन पावर से की कमी है. सो बेसिकली इसके अलावा भी क्या रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए? आप ये देखते हैं कि जो कोच को गाइड कर सकेंगे, ये फाइंडिंग्स है रिसर्च की. अब आप देखें कि आपने किस तरह इनको गाइड करना है, क्या आपने इनको स्ट्रेटजीज बतानी है रिगार्डिंग द गेम और रिगार्डिंग द ओपोनेंट टीम. तो इस हवाले से भी क्या पाकिस्तान में आपने कुछ इनिशिएटिव लेने की कोशिश की, या आपने देखा है कि फ्यूचर में अब इस पे काम हो रहा है या नहीं? जी एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ ग्रास रूट लेवल पे कि थोड़े से बच्चों को एजुकेट किया जाए, उनके कोचेस को एजुकेट किया जाए, उनको बेसिक चीज़ें बताई जाए कि भाई आपने वीक्स में कितने सेशन करने हैं, कितने आपके फिजिकल होंगे, कितने आपके टेक्निकल होंगे, साथ में आपने एजुकेशन कैरी करना है, वाटर इनटेक का कितना करना है, डाइट कितना लेना है, स्लीप कितनी करनी है. तो ये सारी चीज़ें, ये एजुकेशन प्रोग्राम है. हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए. जो स्टेक होल्डर है उसको मैं खुद भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं किड्स फिटनेस स्कूल के ऊपर प्लान करूँ. पाकिस्तान में किड्स फिटनेस स्कूल जो है उनको प्रमोट किया जाए. बच्चा ही हमारा फ्यूचर का स्टार होगा. जब बच्चे से हम काम करेंगे तो वो जाके उसकी बैलेंस पर्सनालिटी बनेगी. हमारे पास आते हैं 21-22 साल एज में बच्चे, तो उसका ना एक हमारे स्पोर्ट्स साइंसेज में एक वर्ड है ग्रास मोटर स्किल. तो उसकी ना एक साइकिल बन जाती है कि वो 22 साल में जो कुछ करता है उसके बाद आप उसको जितना सीख चुका होता है, मुकम्मल तौर पर सीख चुका होता है वो सब कुछ. जी वो सब कुछ सीख, जब उसके पास जितना भी आप अप्लाई करेंगे ना उसकी वो स्किल कभी चेंज नहीं होंगी. उसका एक माइंड बन चुका होगा, वो खेल में तो करेगा, लेकिन जब प्रेशर पड़ेगा, जब हाई इंटेंसिटी मैच होगा, वो बच्चा अपनी वो जो उसकी पक्के हो चुका, हम उर्दू में कहते हैं इसका ये काम पक्का हो गया, तो वो चीज़ उसकी पक्की हुई होती है, फिर वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती. तो इसलिए बच्चों पे हमें बचपन में उनको स्किल सिखानी चाहिए कि स्किल सीखे, टेक्निक सीखे. तो जब वो बड़ा होगा तो उसको स्किल और टेक्निक आएंगे. फिर उसकी आपने फिटनेस अच्छी करनी है, साथ में डाइट बतानी है, तो वो चीज़ें वो मैच में तो नजीब, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से अब से हम जानना चाहेंगे, आप प्लेयर भी रह चुके हैं और फील्ड में उतरे, कोचिंग की, क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान हॉकी का? मेहनत तो काफ़ी हो रही है, मुख्तलिफ इवेंट्स भी हुए हैं, अभी भी नीदरलैंड्स की एक टीम है जो पाकिस्तान आई है और वो ATC से मुकाबला कर रही है. क्या फ्यूचर देख रहे हैं हॉकी का? हम राइज अगेन होगा हमारी हॉकी का इंशाल्लाह? जब तक देखें हमें रियलिटी पे बात काम करना चाहिए. जब तक हमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं बनाएंगे, जब तक हमारी टीम के साथ 5-6 जो एक्सपर्ट लोग हैं वो नहीं होंगे, मेरिट पे लोग नहीं उतरेंगे कि यार मेरिट पे आप सिलेक्शन नहीं करेंगे कि यार ये लोग डिजर्व करते हैं, उनको टीम के साथ लगाएं, तो हम परफॉर्मेंस नहीं दे सकते. नो डाउट पाकिस्तान में बहुत अच्छे बच्चे हैं. अभी रिसेंटली हनान शाहिद है, बहुत अच्छा लड़का है, वो उसको डिफरेंट टाइम उसको अचीवमेंट मिले, अवार्ड मिलते हैं. पाकिस्तान का एहतिशाम असलम है, मुर्तज़ा यकूब, काफ़ी पाकिस्तान राना वहीद है, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं हमारे पाकिस्तान में. लेकिन बात वही पे आती है कि वो जूनियर
वो सीनियर में उनको एडवांस ट्रेनिंग चाहिए, हाई परफॉर्मेंस लीड ट्रेनिंग चाहिए, तो उसमें वो हम लैग कर जाते हैं। तो हमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने चाहिए, हमें जो फॉरेन कोच है जो एजुकेटेड हैं, हाई एजुकेशन जो है, हाई परफॉर्मेंस कोच उनको बुलाना चाहिए। देखिए हम जब भी देखें तो हमारी हॉकी हमेशा, जब गोवा आया ना तो गोवा ने बेहतर की है, तो हमें इस तरह के कोचेज लाने चाहिए जो हाई परफॉर्मेंस हो, जो एजुकेटेड बेस हो, जो प्रैक्टिकल बेस काम करें। ये नहीं कि सुबह आप उठे तो आपका मूड अलग है तो आप ये वाली ट्रेनिंग करें, रात को उठे, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि आप सुबह पूरे मंथ की या ऑफ सीजन ऑन सीजन आपके पास क्या प्लानिंग है, 2 साल बाद आपकी टीम कहाँ पे होगी। अभी एशियन गेम में मैं कोच था तो देखो हमने वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, हमें प्लानिंग करना चाहिए था नेक्स्ट एशियन गेम के लिए। दुनिया जो है वो 4 साल 6 साल 8 साल की प्लानिंग करते हैं कि हमारे एथलीट 8 साल बाद 6 साल बाद ये ओलंपिक्स आ रहा है, जैसे लॉस एंजल्स का आ रहा है 2028 में, तो हमें 28 का टारगेट बनाना चाहिए, उसके मुताबिक हमें प्लान वाइज काम करना चाहिए, तब हमारा मेडल आएगा। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे पास यंग बच्चे बहुत एनर्जेटिक हैं, मसला ये है कि वो फिर जब एज 21-22 में आते हैं ना सीनियर में, जब हाई परफॉर्मेंस में, तो वो वहाँ पे हम लेकर जाते हैं। अच्छा, हमारे तो कुछ क्योंकि उस्ताद नजीब अक्सर ये कहते हैं कि नए सिरे से सिखाना आसान है, किसी सीखे हुए के ऊपर डबल मेहनत करना पड़ती है। पहले उसे जिसने कुछ गलत सीखा है वो भुलाओ और उसमें मदद करो उसकी कि वो भूल जाए, और फिर कुछ को बुनियादी चीजें हैं वो दोबारा से सिखाओ। लेकिन इसमें अनलर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुश्किल खिलाड़ी काम है वो। मुश्किल भी है और खिलाड़ी के ऊपर जिम्मेदारी भी आयद होती है, इसी तरह कोच के ऊपर भी ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। हमने लूप होल्स के हवाले से तो नजीब काफी बात की है कि कहाँ कहाँ पे बेहतरी की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि डाउनफॉल के बाद एक दफा फिर से स्क्रैच से हॉकी उठ रहा है, आगे जा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है। बीइंग अ पाकिस्तानी हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, हमारा कौमी खेल है हॉकी। तो अब इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान में? हमने देखा कि इसको बहुत बूम था, बहुत पीक पे हॉकी गया, फिर कुछ रीजंस की वजह से इतना उसमें काम नहीं हो सका। तो अब क्या लग रहा है आपको, इसका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले फ्यूचर तो हमारा, अगर मीडिया इसको उठाए, मीडिया रमजान कप आता है उसमें ब्लाइंड्स के मैच दिखाते हैं, ओल्डर एज के दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैच नहीं दिखाते, ओलंपिक्स के नहीं दिखाते। तो मीडिया अगर अपना रोल करेगा तो हमारे हर बच्चा हॉकी पकड़ेगा। सबसे पहले तो मीडिया को अपना रोल अदा करना चाहिए, फिर जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनको स्पॉन्सर्स देना चाहिए कि यार क्रिकेट को इतने मिल रहे हैं, हॉकी को भी प्रमोट करें। जब स्पॉन्सर मिलेंगे हमारी हॉकी आगे उठेगी। पाकिस्तान में टैलेंट का फुकदान नहीं है। लास्ट प्रीवियस गवर्नमेंट में खान साहब जो थे उन्होंने डिपार्टमेंट खत्म कर दिया, बच्चे को नौकरी या उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। हमारे अक्सर बच्चे जो पाकिस्तान से खेल लेते हैं, कुछ मैचेस दुनिया में थोड़ी बहुत फेम हासिल कर लेते हैं, वो फ्रांस में, इंग्लैंड में, दूसरे मुल्कों में जाके लीग्स खेलते हैं, क्योंकि उन्होंने घर भी चलाना होता है, कुछ उनको पैसे मिलते हैं तो घर पीछे से चलेगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमारे बच्चे फिर हाई परफॉर्मेंस को, तो मैंने बताया कि वो चीज जरूरी है। हॉकी का पाकिस्तान में बहुत बड़ा अभी भी अगर हम देखें तो दुनिया के काफी मुल्कों से, काफी जो हमसे रैंकिंग में अच्छे मुल्क हैं, उनसे ज्यादा प्लेयर पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन सिस्टम नहीं है। सिस्टम में अगर हम देखें कि सिस्टम में खराबी कहाँ से, हमें सिस्टम से खराबी निकालनी है। हमें सिस्टम में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पेशावर से लेकर कराची तक हर ग्राउंड में, हर शहर में हॉकी खेली जाती है, लेकिन सिस्टम नहीं है, करिकुलम नहीं है, उन बच्चों को आगे लेके आने का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा ग्लोरीफाई भी तो करना होगा ना, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो शोहरत मिल जाती है क्रिकेट में या फिर फुटबॉल में पूरी दुनिया में, हॉकी ओवरऑल पूरी दुनिया में इसके खिलाड़ियों को वो पहचान नहीं मिलती जो फुटबॉलर्स को, क्रिकेटर्स को, टेनिस प्लेयर्स को मिलती है। तो हॉकी प्लेयर्स को खासतौर पर जो लेजेंडरी प्लेयर्स वो हैं, मीडिया पे खिलानी है ना, लेकिन इसमें कुछ लेजेंडरी प्लेयर्स का भी तो काम नहीं, बनता है ना कि वो भी basically इस खेल में ऐसी ग्लोरिफिकेशन लेकर आए हैं प्लेयर्स को प्रमोट करने के लिए। अब लीग्स हो रही हैं, अब लीग्स में FIH के अंदर ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ जाती हैं, किसी मुल्क की कंट्रोवर्सी आ जाती है, फिर इलीगल लीग्स शुरू हो जाती हैं, वहां पर प्लेयर्स को मौका मिलता है। तो ये मामला, अब ये तो हॉकी से वाबस्ता जितने भी बॉडीज हैं, इंटरनेशनल हैं, लोकल हैं, उनको मिलकर आगे बढ़ना है ना। जी बिल्कुल, अभी वो प्रमोट कर रहे हैं, FIH हो गया, AHF हो गया, पाकिस्तान की हॉकी को, पाकिस्तान की काफी, मैंने बताया, प्लेयर्स को बेस्ट अवार्ड भी मिलते हैं, बेस्ट टॉप स्कोरर के भी। तो हमारे लड़के प्रमोट हो रहे हैं, उनको देख के काफी और बच्चे प्रमोट हो रहे हैं। रिसेंटली आप देखें कि हमारी जो HEC की भी टीम खेल रही है, उनसे काफी अच्छे बच्चे ऊपर आएंगे। इस तरह पाकिस्तान के डिफरेंट जगह पे देखें, ये जो HEC की टीम है, इस बैच को आप लेके चले। देखें हमारा मसला ये कि हम एक बैच को लेके नहीं चलते। जैसे अब अभी लास्ट मंथ हमारा मलेशिया में जूनियर वर्ल्ड कप था, तो वो बच्चे बहुत अच्छा खेले, उन्होंने काफी अर्से बाद वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेला। अब मसला ये कि वही क्वार्टर टॉप, अगर आप टॉप 8 में आते हैं वर्ल्ड कप में, तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। जब जो टॉप 8 में आती है ना, तो वो फाइनल भी खेल सकती है। फिर थोड़ा बहुत माइक्रोज में ना, माइक्रो मिनट्स में हमारी डिफिशिएंसी रह जाती है। क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, उसी बैच को आप लेके चले, उनको 2-3 साल उनको ट्रेनिंग दे, 2-3-4 साल बाद वो जो बच्चे हैं वो काफी हाई परफॉर्मेंस पे चले गएंगे, वो आपको मेडल दिला देंगे, फिर आपकी टीम स्टैंड कर जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया नजीब खट्टक, आपके कीमती वक्त का। जिस तरह आपने कहा कि मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिस तरह आज प्रोग्राम
آپ پارٹیسپیٹ کریں, آپ بات کریں, یہ میڈیا کا کردار ہی ہے اور انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کو اور بڑھاتے رہیں گے, نہ صرف پی ٹی وی بلکہ اور چینلز بھی اس کو دیکھتے ہوئے, بیکاز پی ٹی وی پہ اگر بات کریں تو ہم ہمیشہ صرف کرکٹ کی نہیں, ہم فٹ بال کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم ہاکی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم اسکواش کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم ٹینس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور ہم نے اتنے زبردست گیمز بھی جس کے بارے میں ہمیں بڑا مزہ آیا, اسکریبل چیمپئن, وہ بھی ہم سب نے کھیلوں شیئر کی ہم کیا. بات کرتے ہیں اور ان سب کھیلوں کی بات کرتے ہوئے آپ کے جذبات کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں کہ آپ بالکل. کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں, کس کھیل میں کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے, کون سی ایسی چیزیں جو آپ کے خیال میں نہیں ہونی چاہیے اور وہ ہو رہی ہیں, تو پھر ہم بھی آپ کی نمائندگی اچھا کرتے ہیں. رضوان, جہاں ہم کھیلوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ابھی بھی ہمارے ساتھ فٹنس کوچ تھے, کل بھی کھانے کی ہمارے بات ساتھ ہوگی. جو اب ہے مجھے لگ وہ رہا ہے کھانے کی بات بالکل ہوگی. جناب, کیونکہ فٹنس کا تعلق ہی آپ کے کھانے سے ہے. جب آپ مزیدار کھانا کھائیں گے آپ خوش ہوں گے تو آپ اچھا پرفارم کریں گے. اور جہاں مزیدار کھانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کشمیری پکوان, نہیں ہے ویسے کہ مزیدار کھانا ہو, ہم زیادہ کھانا کھا لیں تو پھر ہم نہیں تھوڑا سا زیادہ نہیں, سستانہ. اعتدال میں کھائیں لیکن مزیدار اچھا, کھانا ہاں کھائیں. مزیدار ہو تو پھر کم کیسے اور کھائیں گے. کشمیری پکوان فیمس ہے اپنے ذائقے کی وجہ سے, اور اگر کشمیری پکوان کے حوالے سے بات کی جائے تو کل تو کشمیری چائے کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا. گوشتابہ کشمیر میں بھی بلکہ پورے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے. کچھ لوگ تو اس کو دودھ میں بھی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مٹن اور بیف میں بھی بنایا جاتا ہے. گوشتابہ کیونکہ گوشت کا بنا ہوا ہے, ہلکی آنچ پہ اس کو پکایا جاتا ہے. اور اس کی ڈیٹیلز کیا ویسا ہے, تو نہیں ہے جیسے وہ کوفتے کوفتے جیسا ہوتا ہے لیکن ذرا ڈفرنٹ ہوتا ہے. اور اس کی ایک اور خاصیت بتا دوں آپ کو, شاید رپورٹ میں آپ کو زیادہ مزہ آ جائے دیکھنے کا, کیونکہ مجھے تو سوچ کے مزہ آ رہا ہے گوشتابہ جب بنتا ہے. اکثر اوقات جو ہے نا اس کو ہم گرائنڈر میں نہیں پیستے بلکہ اس کو ہم پتھر کے اوپر پیستے ہیں تاکہ ذائقہ آئے. مہنور اتنی تعریفیں کر رہی ہیں اس کے گوشتابے کی اور بتا بھی رہی ہیں کہ انہوں نے ٹرائی بھی کر رکھا ہے. میں نے ٹرائی نہیں کیا ابھی تک. اگر انہوں نے ٹرائی بھی کر رکھا ہے تو پھر اب فرض ہے نا ان کا کہ یہ ہمیں بھی ٹرائی کریں. بہرحال ایک رپورٹ ہے, وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. کیا آپ نے کبھی کشمیری کھانوں اور ان کے ذائقے کے بارے میں سنا ہے؟ کشمیری پکوان کی زیادہ تر ترکیبیں گوشت پر مبنی ہیں, لیکن کچھ بہت اچھے سبزی کے پکوان بھی ہیں. گوشتابہ کشمیری میٹ بالز کی ایک ڈش ہے جسے دہی کی گریوی میں پکایا جاتا ہے. روایتی طور پر ضیافت کی آخری ڈش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. یہ روایتی کشمیری ڈش اہم تقریبات میں تیار کی جاتی ہے. گوشتابہ کو بادشاہوں کے پکوان کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. اس شاہی پکوان کو میٹھے سے پہلے دعوت میں گوشت کی آخری ڈش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کچھ لوگ گوشتابہ چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں اور کچھ گوشتابہ نان کے ساتھ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ سردیوں کی مشہور ڈش ہے. جی جناب, مزیدار سا گوشتابہ آپ دیکھ رہے تھے. امید کرتے ہیں کہ آپ کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا, کیونکہ ہمارے منہ میں تو آ اور گیا. مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. بہرحال جی کیا کر سکتے ہیں ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں کھانا ہے گوشتابہ, اور کسی دن کہیں سے کوشش کریں گے کہ کشمیر کا وزٹ کیا تو اس کو ٹرائی ضرور کریں گے. آپ بھی ٹرائی کیجیے گا. جی جناب بالکل, اور نیوز بریک کا وقت ہوا ہے اور نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی جناب, صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. جہاں ہم بات کر رہے تھے فٹنس کے حوالے سے, وہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, چھوٹی سی ان کی غلطی, ان کی پوری لائف, اور خاص طور پہ جو ان کی پیرنٹس کی محنت ہوتی ہے, ان کی جو والدین کی ساری زندگی کی ان پر محنت ہوتی ہے, اس پر پانی پھیر دیتی ہے. ہم بات کریں گے ڈرگ ایبیوز کی, ڈرگز کی. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی گوئنگ, کالج گوئنگ جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ ڈرگز کی جانب بڑھ رہے ہیں. اس کو اسٹیٹس سمبل بھی سمجھا جاتا ہے, اس کو فیشن بھی سمجھا جاتا ہے, یا اکثر اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم اس ماحول میں گھلنے ملنے کے لیے, سوشل ایکسیپٹیبلٹی کے لیے ہم ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات شیئر کی تھی, اپنا اسٹیٹس اونچا کرنے کے لیے یا ڈفرینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ. رضوان, آئی اسٹل ریممبر کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھی اور میری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ آیا اور وہ کس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, کچھ عرصے بعد اس نے ویپنگ سٹارٹ کی تو اس کے ارد گرد ایک ہجوم تھا اور اس کے بہت سے فرینڈز بن کے. تو یہ سوشل ایکسیپٹیبلٹی, اس کے لیے ہم اپنی ساری زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. ڈرگ ایبیوز بہت زیادہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بچے, اور اب تو خیر ہم بڑے بھی دیکھیں, بزرگ بھی دیکھیں, اور چھوٹے بچے, اسکول گوئنگ بچے, یہ ویپنگ کر رہے ہیں, یہ اسموکنگ کر رہے ہیں, یہ ڈرگس کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور نشے کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کی بھی آپ کو عادت ہو جائے وہ نشہ بن جاتا ہے. وہ چائے ہو یا پھر وہ ویپنگ ہو, سگریٹ ہو. اور نشے سے انکار, زندگی سے پیار. اور یہ ہم نے بہت مرتبہ پڑھا بھی ہے. اور ایک لائن جو بہت زیادہ لکھی بھی جاتی ہے, ہم اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں, ہم اشتہارات میں بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں نشے میں وہ
اکیلا نہ رہ جائے, تنہا نہ رہ جائے. تو کسی کو تنہا ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس تک معلومات ہوں کہ وہ جس چیز کا استعمال کر رہا ہے وہ اس کے لیے فی الوقت تو اس کو اگر وہ خوشی بھی دے رہی ہے یا اس کا اسٹیٹس سمبل اونچا کر رہی ہے, لیکن اس کی زندگی کے لیے کتنا خطرناک ہے, اس کے ارد گرد کے لیے کتنا خطرناک ہے, اس پر ایک رپورٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس پر بات بھی کریں گے. سگریٹ نوشی سے لے کر دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال سے جسمانی اور ذہنی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں. بہت سی ایسی نفسیاتی بیماریاں جنم لے سکتی ہے جیسے کہ موسٹ پروبلی ڈپریشن, انزائٹی اور شیزوفرینیا. پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں 78% مرد جبکہ 22% خواتین شامل ہیں. نوجوان افراد میں اس قبیح عادت میں مبتلا ہونے کا رجحان بڑھ رہا ہے اور بدقسمتی سے زیادہ کی تعداد کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی ہے. آج کل جو نوجوان نسل میں جو نشے کا بڑھتا ہوا رجحان ہے وہ آج کل جو سب سے خطرناک ڈرگز ہے وہ آئس ہے. نشے میں مبتلا ہونے تک کے عوامل سماجی حلقوں کا دباؤ, تجسس, تناؤ یا ذہنی صحت کے مسائل یا پھر خاندانی مسائل ہیں. نشے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس کے وجہ سے فیملی ریلیشن شپس میں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. پھر آپ کے جو پرسنل جو آپ کا ٹرسٹ ہے جو سب سے زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں, اس کے بعد ایون کہ ریکوری کے بعد بھی چیلنجز ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کم عمر افراد نشے کو بطور فیشن استعمال کرتے ہیں جبکہ بالغ اور پختہ عمر کے لوگ ذہنی دباؤ یا دیگر امراض کے باعث اس لعنت کا سہارا لیتے ہیں. بہت سے ایسے بچے جو ویب کا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے پاس رپورٹ ہوتے یا ہمارے پاس یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو ان میں ڈپریشن کامن ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں پان, نسوار, گٹکا, چھالیا اور سگریٹ جیسی نشہ آور اشیاء کو نشہ تصور ہی نہیں کیا جاتا جبکہ در حقیقت انہی سے دیگر نشہ آور اشیاء کی طرف رغبت بڑھتی ہے. میرا پیغام دیکھنے والوں کو یہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی پیارا اس طرح کسی ایڈکشن کے اندر ہے یا کوئی آپ خود بھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو بالکل برا محسوس نہ کریں. اگر میں کر سکتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اور اس کا بیسٹ وے ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک بہت اچھے طریقے سے ڈیٹاکس کریں, اپنے بلڈ کو پیوریفائی کریں اور اپنے آپ کو دوبارہ چاہے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. موجودہ دور میں شیشہ, آئس کا نشہ, ویپنگ یعنی الیکٹرانک یا ای سگریٹ کا استعمال بڑھ رہا ہے, حالانکہ اس کے استعمال کے نقصانات تمباکو نوشی سے کہیں زیادہ ہیں. بہت سی ایسی بیماریاں آپ کو ویبس کی وجہ سے لگ سکتی ہے جو کہ انتہائی جو ہے نا مضر صحت ہے. نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی قسم کے نشے کا استعمال فیشن نہیں بلکہ زہر قاتل ہے اور اس کی روک تھام کی. نشے کے حوالے سے آپ ہنا کی ایک بہت زبردست بہت ہی انفارمیٹیو رپورٹ دیکھ رہے تھے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اس پہ ایک اسپیسیفک ڈسٹنس تک کوئی بھی نشہ آور چیز بیچنا, سگریٹ بیچنا الاؤڈ نہیں ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ان چیزوں پر امپلیمنٹیشن بہت زیادہ سلو ہے, یا یہ جو بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس چیز سے وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ان چیزوں کے حوالے سے. اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اب ہمارے پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, چاہے بینگ اے پیرنٹ, چاہے بینگ اے اسٹوڈنٹ یا بہن بھائی ہونے کے ناطے ہم نے ایک دوسرے کو کتنا سپورٹ کرنا ہے, یا میڈیا کے رول کے حوالے سے بات کریں تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ رضوان, ہم دیکھتے ہیں کہ چینلز پہ بھی یہ بتایا جاتا ہے ہر چینل پہ کہ آپ نے نشہ نہیں کرنا, ٹکر نیچے چل رہا ہوتا ہے, کوئی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا. لیکن ایک چیز ہمارے خاندانوں میں بہت زیادہ کامن ہے کہ جب ایک بچہ نشے کی جانب بڑھ جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے, اس کے علاج کے لیے کام نہیں کیا جاتا, یا یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کو ہم تھوڑی سی سختی کریں گے تو یہ خدا نخواستہ کچھ اور نہ کر لے, کیونکہ بچے بھی بڑے اس وقت ایموشنل ہو جاتے ہیں, پیرنٹس کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں. ویسے بھی ٹیکل کرنا کتنا ضروری ہے. ایک بہانہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر بچے کو ہم نے روکا یا منع کیا, لاڈ پیار میں اگر منع کیا, روکا, تو گھر ہی نہ چھوڑ جائے یا پھر کچھ ایسی حرکت نہ کرتے جو اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہو, ہمارے لیے نقصان دہ ہو, یا پھر معاشرے میں شرمندگی کا باعث بھی بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ نشے کی اگر بات کریں ہم, یا پھر ویپنگ کی بات کریں, اسموکنگ کی بات کریں, تو اس میں بہت سارے لوگوں کے پاس ایک بہانہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں سٹریس ہے اور اس سٹریس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. زندگی میں جتنے بھی سٹریسز ہیں وہ اگر آپ کامیاب لوگوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں اس سے زیادہ سٹریسز ہوں گے, اس سے زیادہ دباؤ ہوگا, اور اس دباؤ کے سامنے سٹینڈ آؤٹ کرنا, اس کو فیس کرنا اور اس میں سے کامیابی کا راستہ نکالنا, یہی ہماری محنت ہوتی ہے اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے. اور انسان کے لیے زندگی بھر اس کی جہد مسلسل ہے, اس نے کوشش کرنی ہے. ایک کامیابی ملی ہے تو پھر اس کو تلاش ہوتی ہے اگلی کامیابی, اور ایک ناکامی کی وجہ سے اگر سٹریس لے لیا آپ نے
तो फिर फाइट क्या करेंगे? हम हर रोज सुबह पाकिस्तान में स्ट्रेस खत्म करने का आपको तरीका बताते हैं, हम भी बताते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट भी होते हैं, और वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इतने ज़्यादा जो है पैसे दे के स्ट्रेस और खरीद रहे हैं, बल्कि अपनी हेल्थ को भी अफेक्ट करें। अब इससे निकलना कैसे है, इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन इस्लाम मौजूद है। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ डॉक्टर जी, साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, नशे के आदी अफराद क्यों हो जाते हैं? हम देखते हैं कि हर एज ग्रुप का बंदा आजकल नशे का आदी है, इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया कि लोग ये समझते हैं कि उनकी डिप्रेशन या उनके मसाइल ड्रग के इस्तेमाल से सही हो जाते हैं। अब यहीं से अगर गलत रास्ता अपनाएंगे तो उसका एंड तो जाके डैमेज करेगा। ड्रग्स के अंदर ड्रग्स का कंसेप्ट यही है कि बॉडी में जाकर वो डिपेंडेंट करता है, अब यानी पहले डिपेंडेंस होती है, फिर उसके बाद एडिक्शन होती है। हम समझते नहीं हैं कि ये ड्रग्स का इस्तेमाल बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग गेटवे है ऑफ एडिक्शन का। अब देख लीजिए बहुत सारे लोग जो आपके सामने एडिक्शन जिनकी आपको नज़र आती है कि एडिक्ट हो गए हैं, उनकी अगर हिस्ट्री लें तो सबके पीछे जो कॉमन जो जिन्होंने लाइटली लिया किसी आदत को, तो वो स्मोकिंग है, स्मोकिंग की, और उसके बाद स्मोकिंग के साथ मजीद वो स्मोकिंग की एक्सेप्टेंस है, पेरेंट्स भी एक हद तक एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक हद तक मना करते हैं बच्चे को, फिर कहते हैं कि चले अब तो इसको आदत हो गई है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, और इसमें हम सब का, सोसाइटी का जिम्मेदारी है कि सही कंसेप्ट लोगों तक वो जो कैंपेन स्टार्ट हुई थी जिसको हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कोई सिगरेट का इश्तिहार नहीं आएगा। हम इस हवाले से पॉलिसीज़ भी हैं, पूरी दुनिया ने यूनानिमसली इस पर स्टैंड भी लिया कि ना वो किसी चीज़ की प्रमोशन के लिए होगा, अगर बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं तो वो भी नहीं होंगे, कॉन्सर्ट्स होंगे तो वहाँ पर भी इसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, बिल बोर्ड्स नहीं होंगे, अखबारात में इश्तिहारात नहीं होंगे। बिल्कुल। उसके बावजूद ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है और इसके जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, FCTC, जो WHO के तहत बनाया गया। पाकिस्तान उसका पायनियर मेंबर है और मोर देन 180 कंट्रीज उसमें शामिल हैं। उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस टोबैको कंट्रोल की बनाई गई हैं। पाकिस्तान ने भी वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं। 2004 में हमने वो साइन किया था एग्रीमेंट। ये बात सही है कि बिलबोर्ड्स पे पाबंदी है, ये बात सही है कि अखबारात में पाबंदी है। सिगरेट स्मोकिंग का तो इस FCTC एग्रीमेंट से पहले से चला आ रहा है, पाकिस्तान दुनिया भर में है, पाकिस्तान में भी है। लेकिन अभी अगर हम वेपिंग की बात करें कि क्यों इतनी स्प्रेड हो रही है, इस तमाम उसके बावजूद कि कुछ मीडियाज़ ऐसे हैं कि जो अभी तक कंट्रोल में नहीं, जिसमें सब सारे फहरिस्त सोशल मीडिया है। उसमें कोक स्टूडियो, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, यूट्यूब के प्रोग्राम हैं जिसके दौरान ये नई प्रोडक्ट, न्यू टोबैको प्रोडक्ट, जिसमें वेपिंग, ई सिगरेट, हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स, निकोटीन पाउचेस, ये दिखाए जा रहे हैं, इनके इश्तहार दिखाए जा रहे हैं। इतने अट्रैक्टिव और इतना लरिंग है कि वो यूथ जो है वो अट्रैक्ट, बाकायदा म्यूजिशियंस का पूरे जो सीजन्स हैं उनको स्पॉन्सर किया गया। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट की मुताबिकत रखते हुए पाबंदी तो लगा दी कि आप इश्तहारात नहीं दें। जो इंडस्ट्रीज़ है जो इस प्रोडक्ट को बेचते हैं, उन्होंने अब उनके पास जो बजट तो है इस कैंपेन का, तो वो मार्केटिंग प्रमोशन सारी डाइवर्ट हो गई है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पे भरमार है। आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखें, उसके दरमियान अचानक ये इश्तहार आने शुरू हो जाएंगे। अब हमारे बच्चे एक्सपोज हैं, वन साइडेड, एक साइडेड इंफॉर्मेशन ड्रेन हो रही है आप तक ना, आपको नहीं पता कितने हैजर्ड हैं। वो कंपनी जो इसको मॉनिटरी बेनिफिट पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, वो तो आपको ये नहीं बताते कि कितने नुकसानदेह, सिर्फ ये बता देना काफ़ी नहीं है कि ये 18 साल से कम उम्र के लोगों को अलाउ नहीं। यूथ की एक हैबिट है हर जगह दुनिया में कि अगर कहा जाए कि ये काम ना करो तो सोचते हैं यार इसमें कोई जरूर कोई काम की चीज होगी, ट्राई जरूर करें। बचपन से शुरू हो जाता है। बच्चे को मना करें कि बेटा इसको नहीं उठाना, उसने करना वही सबसे पहले वही उठाएगा। तो यही वजह है कि ये चैलेंज जब पता चलता है उनको कि ये 18 साल से कम उम्र का नहीं है, तो वो छुप कर, अगर कहीं उनका एटमॉस्फेयर, फैमिली कंडीशन ऐसी है कि जो उतना बुरा नहीं माना जाता, तो उनके सामने भी कर रहे होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग का ये था कि लोग समझने लगे थे कि बुरी चीज़ है। इस वजह से दुनिया भर में स्मोकिंग का रुझान निस्बतन कम हुआ। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये 50 साल पहले की सोचती हैं, तो
تو انہوں نے 2012-13 سے نئی پروڈکٹ لانچ کرنی شروع کر دی دنیا بھر میں, اور پاکستان میں بھی انفارچونیٹلی تیزی کے ساتھ یہ پھیل گئی ہے. اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ویپ کر رہا ہے یا یہ پروڈکٹ استعمال کر رہا ہے, نہ اس کے پاس سے کوئی اسمیل آئے گی, بلکہ آپ پلیزنٹ محسوس کریں گے کہ وہ اسمیلی اور اس میں فلیورڈ پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں, اور وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنا نقصان دہ ہے. اس کے نقصانات ڈیفینیٹلی ہیں, اور وہ جب ایک وقت آئے گا جب تک بہت دیر ہو چکی ہو. جی ڈاکٹر صاحب, اب بیسکلی ہم اگر بات کریں, ہم نے یہ تو بات آلریڈی کی کہ اس کو پروموٹ کہیں نہیں کر سکتے, یہ تو ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی لاز ہیں کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی جو ٹیریٹری ہے اس پہ ایک اسپیسیفک ڈسٹینس تک یہ چیزیں نہیں سیل کی جائیں گی. پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں یہ بچے بہت زیادہ نشاور چیزیں استعمال کر رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے, ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک اسکیپ ملا ہوا ہے نا, گھر سے باہر ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا, تو کیا واقعی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی ریزن کیا ہے کہ کیوں اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اس طرف آ رہے ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ہمارا پاکستان کا ٹوبیکو کنٹرول لا ہے اس کا سیکشن 9 ہے, جس کے تحت 50 میٹر کی ریڈیس میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ٹوبیکو پروڈکٹ نہ اسٹور کی جا سکتی ہے, نہ سیل کی جا سکتی ہے, نہ مارکیٹ کی جا سکتی ہے. اب ذمہ داری ہے اصل میں یہاں پر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ہیڈس کی, کہ اگر اس پریمیسز میں وہ قانوناً وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ ان کی ڈومین میں اگر یہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں تو وہ اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو رپورٹ کریں. اور ایسا نہیں کہ بالکل نہیں رپورٹ ہوا. ہاں, جس زمانے میں میں منسٹری آف ہیلتھ میں ٹوبیکو کنٹرول سیل کو ہیڈ کر رہا تھا, ہمیں بہت سارے ایسے کیسز رپورٹ ہوئے کہ جس میں تعلیمی اداروں کے سربراہان نے ہمیں رابطہ کیا, متعلقہ ڈی سیز ایسیز کو رابطہ کیا کہ یہ یہاں پر یہ شاپس ہیں ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں, وہاں سے پرچیز کرتے ہیں, اس کو بند کرایا جائے. لیکن یہ مستقل بنیادوں پر نہیں. لیکن پھر ایک یہ بھی لا تھا کہ آپ نے 18 سال سے کم عمر بچے کو سگریٹ نہیں دینا, بلکہ میں نے خود بھی یہ آبزرو کیا کہ ایک بچہ دکان پہ آیا اور دکاندار نے پوچھا خود تو نہیں پینا, وہ کہتے بالکل بھی نہیں, اس کو دے دیا. تو اب یہ چیزیں بھی کتنی زیادہ بینگ اے نیشن ہم پہ عائد ہوتی ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چل رہے. ایک اور چیز, اب اگر کوئی نشہ آور ادویات استعمال کرنے لگ گیا اور خاص طور پہ ینگ ایج میں کرنا شروع ہو گیا, واٹ نیکسٹ, اس کی کیسے علاج کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے ڈرگس کی ریہیبلیٹیشن. ڈرگس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پہلی ذمہ داری تو اس کی خود کی ہے کہ وہ ریئلائز کرے, اس کی فیملی کی ہے, اس کے پیرنٹس کی ہے, اس کے سبلنگس کی ہے, اس کے دوستوں کی ہے, کہ وہ ریئلائز کریں اور اس کو سمجھائیں کہ یہ آپ ایک خطرناک عادت میں مبتلا ہو گئے. اب پھر دیکھنا ہوگا کہ کس اسٹیج پر ہے وہ ایڈکشن, کس اسٹیج پر ہے. اگر ارلی اسٹیجز پر ہے تو کاؤنسلنگ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اکیلے نہ چھوڑیں اور اس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بہت زیادہ اس میں ڈیپلی انوالو ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ڈاکٹر کی انٹروینشن کی ضرورت ہے. جو متعلقہ ہاسپٹلس ہیں جو ڈرگس ریہیبلیٹیشن پہ کام کرتے ہیں. اب تو سب سے زیادہ طویل اور جو عادت ہے وہ ہے سگریٹ کی, اور جیسے آپ نے کہا گیٹ وے ہے باقی چیزوں کے لیے بھی. سگریٹ نوشی کو ترک کرنے کے لیے متبادل کے طور پر ویپنگ, یہ اس سے کم خطرناک ہے, آسان ہے, اسمیل نہیں ہے, اور اس کو کیری کرنا بھی آپ کے لیے مشکل نہیں, چھپانا بھی مشکل نہیں ہے. پھر یہ الاؤڈ ہے, بہت ساری ایسی جگہ جہاں پر نان سموکنگ کا اگر بورڈ بھی لگا ہے تو وہاں پر ویپنگ الاؤڈ ہو جاتی ہے. یہ کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے اور یہ کتنی بڑی مس انفارمیشن ہے ویپنگ کے حوالے سے. اور ایک اور متھ پیس میں ہے کہ وہ لنگز میں نہیں جاتا, ماؤتھ ٹو نوز جو ہے آپ اس کو نکال دیتے, کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں, آپ بالکل, یہ میں پھر پیچھے جاؤں گا. آج سے 50 سال پہلے جب اسموکنگ بہت زیادہ کامن ہوئی, اس زمانے میں امریکہ کی سینٹ میں ٹوبیکو انڈسٹری کو کال کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ ہماری یہ ریسرچ یہ آ رہی ہے کہ یہ کینسر پروڈیوس کرتا ہے. تو کانگریس کے سامنے انڈسٹریز کے مالکان نے آن اوتھ یہ کہا کہ یہ ڈاکٹرز کی غلط اسٹڈیز ہیں, اس سے کوئی کینسر نہیں ہوتا. آج 50 سال کے بعد ہم اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ بات صحیح تھی, اسموکنگ سے کینسر ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں جو ابھی وقفے میں بات کر رہا تھا کہ لوگوں کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ادارے, یہ کمپنی جو یہ پروڈکٹ پروڈیوس کرتی ہیں, یہ 50 سال پہلے کی سوچ رہی ہوتی ہیں. انہوں نے ریئلائز کیا کہ اسموکنگ اب دنیا میں اس کا پریولنس کم ہوا, لوگوں کو اویئرنیس آ گئی کہ نقصان دہ ہے, تو نئی پروڈکٹ چہرے بدل کر اور نئے ناموں سے یہ ہمارے بدل کے, جی بالکل, انہوں نے اپنی ساخت بدلی ہے لیکن پروڈکٹ کا نام بدل دیا اور پروڈکٹ کی شیپ بدل دی. لیکن کسی بھی شکل میں ویپنگ اور الیکٹرانک سگریٹ
اور ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹ جتنی بھی ہیں یہ نقصان دہ ہیں. ہمیں کچھ پتہ ہے اور کچھ آنے والے سالوں میں ریسرچ ہمیں بتا دے گی کہ یہ کتنے زیادہ نقصان. ابھی جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ برین ڈیولپمنٹ میں اور آنے والی جنریشن کی برین ڈیولپمنٹ میں خطرناک ہو سکتا ہے. تو اب اس چیز کو نلیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ ریسرچ فیک ہے, فلانے ملک کی ریسرچ کی, تاکہ وہ اس انڈسٹری کو ہٹ کر سکے نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے. اب اس ریسرچ کو اتھینٹیفائی کرنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے, یہ جو مس انفارمیشن ہے ویپنگ کے حوالے سے, اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, ہمیں سٹارٹ کہاں سے لینا ہوگا؟ دیکھیں ہمیں سوسائٹل اپروچ لینی ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ساری ذمہ داری حکومت پاکستان پہ ڈال دیں گے, سارا کام حکومت پاکستان نے کرنا ہے. وہ سول سوسائٹیز جو معاشرے میں اویئرنیس کا کام کرتی ہیں, وہ لوگ, تعلیمی ادارے, پرنٹ, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, تمام میڈیاز پہ ہمیں اس کنسیپٹ کو نلیفائی کرنا ہوگا. ہمیں صحیح انفارمیشن شیئر کرنی ہوگی تاکہ ہماری جو انڈسٹری کا ٹارگٹ ہے یوتھ, ہماری اس یوتھ تک یہ میسیج پہنچایا جائے کہ یہ پروڈکٹ جو آپ کو بڑی اٹریکٹیو گلیمرس نظر آ رہی ہے, اس کے اندر فلیورڈ ہیں, اور فلیورڈ کی وجہ سے آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ یہ سگریٹ اسموکنگ کو چھوڑنے میں کارآمد ثابت ہوتی ہے, دنیا میں کہیں بھی ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے. ایون یہ کہ جو امریکہ کا ادارہ ہے FDA, فوڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن, اس نے بھی آج تک اس بات کا سرٹیفائیڈ نہیں کیا کہ یہ کوئی سیزیشن میں کام آتی ہے, کوئٹنگ پروڈکٹ ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز بھی آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ پیرنٹس کو ہی نہیں پتا ہوتا. ریزن یہ ہے کہ اسموکنگ کرتے ہیں, اسمیل آ رہی ہے منہ سے. اگر ہم ویپنگ کرتے ہیں تو اس کے ایسے فلیورز ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کوئی ٹافی کھا کے آئے, تو وہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. اب پیرنٹس کو کیسے پتہ چلنا چاہیے, مطلب کیا سائن اینڈ سمٹمس ہو کہ بچہ کسی بھی نشے کا عادی ہو گیا؟ پھر ساتھ میں جس طرح آپ ابھی ہم آف دی ریکارڈ بات بھی کر رہے تھے, کچھ ایسے پیچز ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے منہ میں رکھا ہوا ہے. تو کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے بیہیویئر میں چینجز آنا, بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی, کہ یہ نشے کا عادی ہو رہا ہے؟ دیکھیں پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ اپنے بچے کے بیہیویئر پہ نظر رکھیں, بچے کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں. اگر بچہ آپ کی فیملی سے ڈیٹیچ ہو رہا ہے, اس کی انٹریکشن کم ہو رہی ہے, آپ یہ محسوس کریں کہ اگر اس کی ایک لمیٹڈ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے, وہ اپنے روم میں بند رہتا ہے, آپ بات کریں تو وہ آپ سے زیادہ بات میں دلچسپی نہیں رہتا, اس کے اخراجات آپ دیکھیں, نوٹ کریں کہ اخراجات بڑھ گئے ہیں جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ وہ اپنے پاکٹ منی کو کہاں استعمال کرنا ہے. تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے. اب اس الارمنگ سائن سے پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ اس پہ یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بچہ ایڈکٹ ہو گیا, لیکن ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریڈ سگنل الرٹ ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ بچوں کو کھلاؤ سونے کے چمچ سے, دیکھو شیر کی نگاہ سے. بہت شکریہ ڈاکٹر ضیاء الدین اسلام صاحب, آپ اسٹوڈیوز میں موجود رہے اور ویپنگ کے حوالے سے اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, اور ہمارے ناظرین کو یقینی طور پر بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں مانور کے اب پرائیویسی کے نام پر, بچوں کی بھی پرائیویسی, اس نام پر بچوں کے نہ بیگ چیک کیے جاتے ہیں, نہ ان کے پرس چیک کیا جاتا ہے, بلکہ کمرے کا جو دروازہ ہے لاک ہوتا ہے. تو آپ کو یہ, اب بچوں کی تربیت جب کرتے ہیں تو بچوں کی پرائیویسی, جب سگریٹ 18 سال کی عمر تک الاؤڈ نہیں ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی کم عمری میں الاؤڈ نہیں ہے, تو ان کو پرائیویسی کیسے الاؤڈ ہو سکتی ہے؟ تو نظر بھی رکھنی ہے ان کی تربیت کی, ان کی اپنی بہتری کے لیے, اپنی بھلائی کے لیے. ہمیں بہت ساری مار پڑتی تھی اور ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم یہ سختی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے سختی کر رہے ہیں. بالکل جناب, جہاں ہم بچوں کو سپیس دینے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جہاں ہم ڈیو پرائیویسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہاں میں نظر رکھنا بچوں پر بہت زیادہ ضروری ہے. ہر وقت اگر ان کے کمرے کے دروازے لاک رہیں گے, وہ اکیلے رہیں گے, دوستوں کے ساتھ رہیں گے, فیملی ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے, خاموش رہیں گے, اچھے سے ریئیکٹ نہیں کریں گے آپ کی بات کا, تو یہ الارمنگ سچویشنز ہے. آگے بھی کچھ انفارمیشن کا سلسلہ بڑھائیں گے, اپنی انفارمیشن میں اضافہ کریں گے, آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. زارا الرٹ, بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر, متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ, اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں.
जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। हमारा कोई भी बिजनेस हो, कोई भी छोटा मोटा सा काम हो, हम चाहते हैं कि इसके बारे में लोग जानें, हमारे बारे में लोग जानें। हम सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं और अक्सर औकात मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो अप्रोच भी करती हैं, हम भी उनको अप्रोच करते हैं। मैसेज आ रहे होते हैं जी कि हम एक फर्म हैं और हम बिल्कुल, आपकी और आपकी प्रोडक्ट लाइक्स बढ़ा को और देंगे। आपको हम प्रमोट कर देंगे। आप कुछ भी हैं, आप अगर स्टार नहीं है तो हम आपको सोशल मीडिया स्टार बना देंगे। और इसके लिए जितनी भी ऐप्स हैं उस पर आपको लाइक्स भी मिल जाते हैं, आपको कमेंट्स मिल जाते हैं, फिर आपका वॉच टाइम है वो भी पूरा हो जाता है। और बहुत सारे लोग तो मोनेटाइजेशन की जानिब जाते हैं और नया कंटेंट नहीं लेके आते। और अगर नया कंटेंट है भी तो उसको प्रमोट करना कि वो ऑडियंस तक पहुंच सके, ये भी पूरी एक स्ट्रेटजी है, साइंस है, इसको समझना, इस पर काम करना और फिर उसको उस जो क्या कहते हैं पैरामीटर्स में लेके चलना। अगर आप एक भी गलती करेंगे तो हो सकता है आपका सारे का सारा काम जो है वो वापस आप जीरो पे चले जाए और फिर से आपको स्टार्ट करना पड़े। लेकिन एक चीज, जिस तरह मैं जज करती हूँ और बहुत से लोग जज करते हैं, इतना जजमेंटल होना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हम जज भी करते हैं। जजमेंटल नहीं होना चाहिए, कहने की बात है, इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं, मतलब थोड़ा सा हो सकते हैं, यू आर अलाउड थोड़ा सा। जब कोई मार्केटिंग कंपनी जिसको हम अप्रोच करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी अपनी मार्केटिंग कैसी है। जिस तरह हम कोई पार्लर में जाते हैं तो हम अपनी स्टाइलिस्ट को देखते हैं इसका अपना स्टाइल कैसे है। जिस तरह हम किसी चैनल में जाते हैं तो उसके एंकर्स को देखते हैं कि एंकर्स कैसे हैं। इसी तरह जो है जब हम किसी मार्केटिंग कंपनी को अप्रोच करते हैं तो देखते हैं कि इसका कितना सोशल मीडिया एक्टिव है, इसकी अपनी मार्केटिंग कैसी है। ये बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस चीज़ की आप मार्केट करें और वो आप लोग खुद अडॉप्ट नहीं करें तो ये भी आपका काम थोड़ा सा खराब कर सकती है, अगर कोई मेरी तरह का जजमेंटल बंदा होगा। सो मार्केटिंग के हवाले से हम बात करेंगे। जजमेंटल होना चाहिए। बिल्कुल जनाब। और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हम बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कितने ज़्यादा ज़रूरी है, इससे किस तरह हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, किस तरह रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और करंट सिचुएशन में जो डिजिटल मार्केटिंग है ये कितना कॉम्प्लीमेंट कर रही है रेवेन्यू जनरेशन पर। और अब तो मानूर हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्रिंट या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर मार्केटिंग करती थी, उनका बजट होता था, लेकिन अब उन्होंने अपने बजट का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग पर ही उन्होंने उसके लिए रखा है और उस पर ही सर्व करते हैं, खर्च करते हैं। लिहाजा अब दुनिया तक पहुंचना और ग्लोबल विलेज दुनिया बनने के बाद लोगों तक क्रॉस बॉर्डर्स पहुंचना आसान हो गया। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, हम भी हल्के फुल्के से एक्सपर्ट बन जाते हैं जब कोई इस तरह की खबर हमारे सामने आती है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल बासित जो कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के हवाले से एक्सपर्ट हैं, नई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये डिजिटल मार्केटिंग, जी जी। अब इसमें सबसे पहले तो ये बताइए कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। एक तो हम अपनी तस्वीर लगा रहे थे सोशल मीडिया पर जी। फिर एक साथ मैसेज आया था कि प्रमोट योर पोस्ट, वो डिजिटल मार्केटिंग है या इसके अलावा है कुछ? देखिए जी, मार्केटिंग के अंदर ये पहले जो टूल्स चल रहे थे बिज़नेस को प्रमोट करने के, वो डिफरेंट थे। पहले जो बिजनेसेस थे उनके मैकेनिज़्म और तरीके के थे। अब चूँकि सोशल मीडिया, इंटरनेट इतना ज़्यादा अप्रोचेबल हो चुका हुआ है और इतना लोग इसको एक्सेस करते हैं और इतना लोग इसको यूज़ करते हैं कि दैट्स वाई कि हर बिज़नेस की और हर जो फर्म है उसकी मजबूरी है इसको कि डिजिटल वे में उसको प्रमोट करे, क्योंकि उससे उनका जो मैसेज है, जो उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है, वो डोर टू डोर बड़े इजी वे में पहुंच जाता है। सो दैट्स वाई आज के वक्त के अंदर डिजिटल वे को छोड़ के मेरे ख्याल से फ़िज़िकल से ज़्यादा प्रेफरेबल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग ही है। और उसने बहुत हंट किया है कि लोगों को भी उससे रोज़गार मिला है, यूथ को भी रोज़गार मिला है। अल्टीमेट जो बिज़नेस ऑनर हैं वो तो अपने बिज़नेस को एनी वे प्रमोट करना ही चाहते हैं, लेकिन उससे जो यूथ है और बड़े से लोगों को बेनिफिट मिला है कि वो भी इस प्रमोशन से अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। सो बासित साहब, बेसिकली जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं बूस्ट करने के लिए पोस्ट को, उसको हम क्या उसमें जब तक मनी रिक्वायर्ड नहीं होती तो क्या वो मार्केटिंग नहीं होती है? जो हम ऑर्गेनिकली चल रहे होते हैं कि हमने बूस्ट नहीं करनी कोई भी पोस्ट, हमने कहीं भी पैसे नहीं लगाने, हमने एक कंसिस्टेंसी से पोस्ट करनी है, क्या ये भी डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करती है? एक लाइन भी आती है ना कि प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द रिंग बटन, ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें होता ये है कि जो कुछ लोग टूल्स के ज़रिए चलते हैं, जैसे हैशटैग्स वगैरह है, आप मतलब जो ज़्यादा सर्च होने वाली चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंगली चलते हैं। जो न्यू लोग होते हैं
جو اپنے مطلب ان کی اتنی پروفائل نہیں ہوتی یا اتنی ان کے ورک نہیں ہوتا, تو وہ زیادہ جو ہے وہ پیمنٹ کے ذریعے چلتے ہیں, جو بوسٹ کا آپشن ہر ایک کو نظر آتا ہے. تو ایکچولی اس بزنس کو بیسکلی بائی پروفیشن تو میں ڈاکٹر ہوں, آلموسٹ 16 ایئر میں نے سرو کیا ہے ایز اے ہومیو فزیشین. تو سنس 10 ایئرس میں اس ساری مارکیٹ کو اور آنے والی اپ ڈیٹ ٹیکنالوجیز کو اور ان چیزوں کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں. تو ایکچولی جس بھی سٹیج پہ آپ ہوں تو آپ ایکچولی اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں, کیونکہ بالکل ایسے ہی ہے, نالج کا سیکھتے سلسلہ رہتے ہیں. چلتا رہتا ہے. تو اس ڈیوریشن کے اندر الحمدللہ ہنڈریڈز آف پیپل کو ٹرین بھی کیا, ان کو سکھایا بھی, اور بڑے سے لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ ابراڈ بھی گئے. میں ابھی تو مطلب میں ابراڈ سیٹل ہوں. تو ہم یہ جو ایک ایسا وے ہے جس میں لوگوں کی اتنی بڑی ہیلپ کی جا سکتی ہے کہ مطلب جو لوگ اپنا پروجیکٹ بناتے ہیں ان کو تو 100% ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ جو میجورٹی آف دا پیپل وہ مطلب اتنے سیٹلڈ نہیں ہیں, ان کے پاس اتنی اپرچونٹیز نہیں ہیں. تو یہ جو مارکیٹنگ ہے اور اسپیشلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اس کے ذریعے ان سب لوگوں کو ڈیجیٹل وے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ آفس میں آئیں اور وہاں پہ آ کے کام کریں. وہ گھر سے بیٹھ کے جو ورک فرام ہوم کرنا چاہتے ہیں, جو ہماری کچھ فیمیلز ہیں, کچھ بیٹیاں ہیں, کچھ بہنیں ہیں کہ جو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو یہ والی ساری ایکسیس مل جاتی ہے. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی تعلیم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس میں مطلب شارٹ کورسز ہیں, کچھ ایپس کے ذریعے بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جو کہ میرا شروع سے ایک یہی مطلب کنسرن رہا ہے کہ جو میجورٹی ہے اس کے لیے کچھ کیا جائے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو بڑی آسانی سے سنی بھی جاتی ہے, ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ ابھی نوکری نہیں ہے یا جاب ہے تو ساتھ کوئی اپنا یوٹیوب چینل بنا لو, یا کوئی اپنا اس طرح کی آن لائن سٹور بنا لو, کوئی چیز منگواؤ اور اس کو بیچنا شروع کر دو اور اس کی مارکیٹنگ. اب اس کے لیے اتنی ہی محنت چاہیے آپ کو اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے, اپنے یوٹیوب چینل کو رن کرنے کے لیے, جتنا آپ کوئی بھی جاب کرتے ہیں یا کوئی اپنا بزنس کرتے ہیں, یا یہ شارٹ کٹ ہے؟ دیکھیں شارٹ کٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا لائف کے اندر, ڈپینڈ کرتا ہے. ایکچولی جو میں نے آبزرو کیا ہے نا, بہت بڑا پوٹینشیل یہاں پہ موجود ہے, لیکن سم ٹائم نا آپ کو وہ ایک سمجھ لیں کہ سپورٹیو ہینڈ چاہیے ہوتا ہے, جسٹ ایک پش چاہیے ہوتا ہے. تو وہ پش جو ہوتا ہے وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک کلاس کے اندر اگر 100 اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک جو اسٹوڈنٹ ہے فرسٹ آ جاتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. تو وہ کنسرن جو ہے نا وہ مطلب بیسیکلی اس میں ٹیچر تو وہ ٹیچ کروا رہا ہے, بتا رہا ہے, لیکن وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں نے جو دیکھا ہے نا کہ بہت پوٹینشیل ہے, بہت انرجی ہے یوتھ کے اندر یہاں پہ, لیکن ان کو تھوڑی سی گائیڈ لائن چاہیے اور یہ سب کچھ لیکن باسط اچیویبل صاحب ہے. یہ بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں افراد, ان کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس پوسٹ کو جو کوئی بھی آپ کی کیپشن ہے یا کوئی پوسٹ ہے یا کسی چیز کی پروڈکٹ کی پروموشن ہے, آپ نے سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ گروپس میں لکھنا ہے, اور وہ ارسپیکٹو آف دا پوسٹ. اگر پوسٹ کسی اور چیز کے بارے میں کسی نے اپنے گھر میں بچہ پیدا ہونے کی مبارک دی ہے تو وہ اس پہ اپنے نیچے پروڈکٹ کی پروموشن کر دیں گے, وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ پوسٹ کس چیز کی ہے. تو اب کیا یہ چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم ان کو بھی ریئلائز کروانا, اور ایونچولی ہوتا ہے کیا کہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے, ہم بلاک کر دیتے ہیں. ایک اور چیز آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے بھی کچھ الگوریتھمز ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر ہم بوسٹ نہیں کرتے پوسٹ تو پوسٹ کی ریچ ہی کم ہو جاتی ہے. تو کیا یہ اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے کہ لوگ پے کر کے کریں؟ دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پورٹل ہے وہ آپ کو اس دنیا میں فری کچھ بھی نہیں ہے نا. تو کوئی بھی جو پورٹل ہے وہ بیسیکلی جب اس کے پاس لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس کے ویورشپ بن جاتی ہے, اس کے اندر لوگ آ جاتے ہیں, اس ایپ کو لوگ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, دیکھنے والے اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو اصل تو اس کا پرپز یہی ہوتا ہے, اس کے بعد اس نے پیسہ کمانا ہوتا ہے. لیکن اس پہ پھر ہمارے پیج کی ریچ کم ہو جاتی ہے نا, جب ہم ہر پوسٹ کو بوسٹ کر رہے ہیں تو پھر تو اس کے بعد ہمارا پیج کی ریچ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ جب تک ہم اگر آرگینک 10,000 فالوورز ہیں اور ہم پوسٹ لگا رہے ہیں وداؤٹ بوسٹنگ تو وہ پھر اس کے بعد 200-300 لوگ بھی نہیں دیکھیں گے. تو اب ایسے میں کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, کیونکہ ہر وقت تو بندہ اسٹریٹجیز میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ ایگزامپل لے لیں نوکیا کی کہ مطلب ایک دہائی پیچھے چلے جائیں تو بہت بڑا یعنی کہ وہ نام بھی تھا, لیکن جب وہ اس نے اپڈیٹ نہیں کیا اپنے آپ کو, آج وہ نظر بھی نہیں آ رہا.
ठीक है ना। कोशिश करें दोबारा। हाँ, कोशिश तो ज़ाहिर है अब वो पीछे बहुत दोबारा रह कर चुके रहे उनका हैं। एक स्पेसिफिक जो फोन था उन्होंने दोबारा लॉन्च किया, लेकिन ऑब्वियसली वो इतने आगे नहीं, आप नहीं, सही आप कह देखिए रहे ना, हैं, बिल्कुल सैमसंग सही भी कह उसी लाइन में था उस वक्त, लेकिन आज S24, S25 अल्ट्रा इस तरह की वो टेक्नोलॉजीज को लेके अब सर्वाइवल कर गया। तो वक्त के साथ साथ ना आपको अपना कंटेंट, अपना जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अपडेट करना पड़ेगा। इवन आपके सेल फोन के अंदर भी आप देखें तो आफ्टर टाइम आपने ऐप्स को अपडेट नहीं किया होता तो बड़ी सी चीज़ें मिस हो रही होती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी जो चीज़ आपने पूछी है उसमें ये बहुत बड़ा कंसर्न है। लोग सम टाइम अपनी ऐप्स को अपडेट नहीं करते, तो उस वजह से उनको पूरा उसकी जो एक्सेस है, ये पूरे फंक्शंस नहीं उनको। अच्छा, बिल्कुल सही। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, अब इस हवाले से सबसे बड़ी चीज़ ये बताई जाती है कि एक तो आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, दूसरा ये कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज कर लेंगे जी। तो आप घर बैठे ही बहुत अच्छी अमाउंट भी कमा सकते हैं। ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा मतलब फॉर्मूला क्या है, इसका तो बताएं हमारे नाज़रीन को, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जो वर्ड है वो इटसेल्फ आपको बता रहा है, एक है फिजिकल मार्केटिंग, एक है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आपका ऑन द स्पॉट होना ज़रूरी नहीं है, आपके स्किल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। वो आप स्किल्स जो हैं, अभी जैसे कोविड आया तो कोविड के बाद बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर, बड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई और सारी दुनिया का रुझान ऑनलाइन की तरफ मूव ऑन हो गया। आप इवन ग्रोसरी बाय कर रहे हैं, कुछ भी घर जाते हैं तो पता लगता है 10 चीज़ें जी वो बेशक वो इंस्टा से या बेशक किसी भी पेज से बाय होके आ चुकी हैं। तो ये प्रमोशन सारी मिली इस वक्त के बाद, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आप ऑन ग्राउंड मौजूद हों या फिज़िकल मौजूद हों, आप की अपीयरेंस लोग सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी इसको कर सकते स्किल हैं। कौन से होने चाहिए? स्किल्स इसके लिए बिल्कुल कोई इतना कोई स्पेशल नहीं है। हर जो बेसिकली ऐप है उसका अपना एक होता है, तो शॉर्ट कोर्सेज वो होते हैं, और ज़्यादा लोग जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करते हैं कि जो पोस्ट वगैरह बनती है, फ्लायर्स बनते हैं, वीडियो एडिटिंग होती है, तो ये कोई इतने मतलब लार्जर कोर्सेज नहीं है, ये तो मतलब बिल्कुल सपोर्टिव से हैं। तो यही चीज़ें उसमें होती हैं। कोई सोशल मीडिया पर lump इस sum हवाले में से नहीं बहुत है। सारे लोग जो हैं वो क्लेम भी करते हैं जी कि हम आपको सिखा देंगे, हम आपको स्किल्स भी सिखा देंगे 3 महीने में, 4 महीने हाँ में, जी। या 15,000 रुपया दें और आप 15 दिन में ये सीख लें। इसमें सिस्टम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी है, फिर आपके जो हैशटैग्स आप बता रहे हैं, या फिर आपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि हम पैसे भी दे दें और फिर सुनने के सीखने के नाम पर हम सिर्फ उनकी गुफ्तगू सुन लें कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया। देखें, बिल्कुल मार्केट में हर बंदे का अपना एक काम का तरीकाकार होता है। मोस्टली लोग पैसे के लिए काम करते हैं। हमारा चूँकि पैशन है मार्केटिंग, जो मैं इसके बारे में समझता हूँ कि दुनिया के अंदर 2 लोग पैसा कमाते हैं, एक जो क्रिएटर है, एक जो प्रमोटर है, ठीक है ना। क्रिएटर जो है वो समझ लें कि एक खुदाई सिफत है ना, कि वो आप अपने माशरे में देख लें, जिसने अगर आपके कोई भी चीज़ बनाई है, आप घर की कोई नॉर्मल चीज़ देख लें, अगर वो क्रिएटर है उसकी लाइफस्टाइल बड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लक्स को देख लें, फेयर एंड लवली को देख लें, किसी लोकल चीज़ को देख लें, वो बंदा क्रिएटर हो तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अब अगर आप क्रिएटर नहीं हैं तो सेकंड वे आपके पास है कि आप एज अ प्रमोटर जो है ना उसमें से कमा सकते हैं। अब एज अ प्रमोटर आप डेफिनेटली मार्केटिंग करेंगे। अब मार्केटिंग करने में लगता कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब जो लोग स्टेट लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं उनका क्या लग रहा है? टाइम, ठीक है, सिर्फ टाइम है। उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही, उन्होंने स्टेट लाइफ को बनाया नहीं है, ठीक है। तो इस तरह मतलब बड़ा कुछ है बताने को, तो कि लोग जो प्रमोट कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो सिर्फ अपना टाइम दे रहे हैं। तो स्किल्स जो है वो इसमें बहुत मेजर नहीं है। वो ट्रेनिंग सेशंस आप लेते हैं, कुछ आप इतनी सपोर्टिव बड़ी बड़ी ऐप्स आ चुकी हैं जिसमें आप खुद अपनी मतलब बड़ी सी चीज़ों को कर सकते हैं। हम जो है हम चाहते हैं कि हम तो इसके साथ साथ आगे अमेज़न है, ईबे है, ई कॉमर्स है, उसकी तरफ कुछ एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वर्ल्ड के अंदर, उनको हंट करके हम यूथ को जो है ना उसकी तरफ लाना चाहते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो। बहुत पोटेंशियल है। एक सिंगल बंदे से डिस्कस करेंगे, आपको वो कितने बता देगा अपने दिमाग के आइडियाज़ कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पे वो अड़ा हुआ है कि या तो वो अपने जॉब के हसार को तोड़ नहीं पा रहा, तो या फिर कि उसको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है। एक और चीज़ बताओ, पहला कदम क्या उठाना है? पहला कदम अब जरा हम अपने लिए पूछते हैं ना। आप अब हमारे साथ स्टूडियो में तो थोड़ी सी कंसल्टेंसी हम भी आपसे लेते हैं। होनी चाहिए। हम दोनों एंकर्स हैं, हम अपने आप को कैसे सोशल मीडिया पे प्रमोट करें, क्या किया करें हम?
देखिए जी, सोशल मीडिया पे आजकल जो ये ना कहिएगा पहले कोर्स कर लें। नहीं कोर्स के लिए कोर्स की तो ज़रूरत नहीं है। आप जिस जगह बैठे हुए हैं आपको किस चीज़ का नहीं पता। एक्चुअली आपकी जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपनी प्रोफाइल ही क्रिएट करनी है ना, पहले अपनी सारे सोशल मीडिया क्रिएटेड है। उसके बाद आपने जो करंट अफेयर्स हैं या दो चीज़ें इसमें, कुछ लोग अब मीडिया के लोग हैं, आप करंट अफेयर्स के ऊपर चल रहे होंगे। अगर आप अपनी स्पेसिफिक कोई प्रोफाइल बनाना चाहते हैं किसी चीज़ के हवाले से, तो उसमें आपको फिर उसके कंटेंट्स डालने पड़ेंगे, उस प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। रोज पोस्ट करें, डेफिनेटली पोस्ट भी करेंगे, हैशटैग भी लगाएंगे, आप कैप्शन यूज़ करेंगे, बड़ा कुछ होगा जो आप फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन वो तो आपको गूगल ही काफ़ी हद तक टाइम मैटर करता है, प्रोवाइड कर देगा। किस टाइम आप पोस्ट कर रहे हैं? हाँ, वो आपने अपने उस ऐप के देखना होता है कि आपके जो व्यूवर्स हैं जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर हैं किन आवर्स में वो ज़्यादा एक्टिव हैं, उसमें करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स वैसे मैंने नोटिस किया फेसबुक पे अक्सर औकात मैं भी इंतजार करती हूँ फ्राइडे का 5 से 8 बजे तक शाम के बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हुआ होता है और संडे की रात को इनएक्टिव हो जाते हैं। कहीं ऑब्सोलीट नहीं होता जा रहा इंस्टा और बाकी टिकटॉक ने और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं नए, वो काफ़ी वीडियो कुछ है उन्होंने एडवांस हो चुका टेक हुआ ओवर है कर अभी। लिया है। हाँ जी, अभी लिंक्डइन भी है, आपने देखा होगा, फाइवर भी है, मतलब वो प्रोफेशनलिज्म को कलेक्ट कर रहे हैं। सही, तो वहाँ पे आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल बन जाती है, वहाँ पे ये फाइंड नहीं करना पड़ता आप क्या हैं क्या नहीं। फेसबुक में अब वो चीज़ नहीं है, और इंस्टा पे लोग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन वो बूस्ट के साथ कर रहे हैं। अगर आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल देखनी है तो वो फिर आप लिंक्डइन पे या फेवर पे इस तरह के। लेकिन एक और चीज़ बहुत मैटर करती है, हम देखते हैं आप तो खुद इस मार्केटिंग फील्ड से एफिलिएटेड हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारी जो प्रोफाइल होती है सोशल मीडिया की वो हमारे बारे में हर चीज़ बता रही होती है, ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं। अगर किसी का रिश्ता भी आता है तो कहते हैं इसको जरा फेसबुक पे चेक करो इसने क्या पोस्ट किया है, तो हर चीज़ जो है उसकी पोस्ट पे पता चलता है। चली जाती है कि 2 साल पहले कुछ पोस्ट किया था, और बहुत से लोगों को नौकरी मिलती है। मुझे 2 जॉब्स जो थी अपनी फेसबुक प्रोफाइल की वजह से मिली, क्योंकि वहां से पता चला कि मैंने क्या क्या लिखा है। इसके बाद फिर हमने ये देखा कि फेसबुक ने मार्केट प्लेस भी स्टार्ट की, तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप क्या चीज अपनी प्रमोट कर रहे हैं फेसबुक पे, क्या नहीं कर रहे। तो ऐसे में कितना जरूरी है सोच समझ के अपना सोशल मीडिया यूज करना। हम तो कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, जो दिल चाहता है पोस्ट कर दिया। देखिए, हम तो जो कि पाकिस्तान की पब्लिक से ज़्यादा इस वक्त बात हो रही है, कई कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपका सेल फोन चेक होता है कि एक्चुअली आप सोशल एक्टिविटीज़ करते क्या हैं, आपकी पोस्टें वगैरह क्या हैं। तो यही तो वो शऊर है, यही वो चीज़ है जो लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि हमने मतलब किस पेज पे या अपनी प्रोफाइल पे कौन सी चीज़ें पे करनी है, पेस्ट, और जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो कौन सी करनी है। और ये थोड़ा सा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह के फिर केसेस सामने आ रहे हैं उस हिसाब से लोगों को अवेयरनेस होती जा रही है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बासित, आप स्टूडियोज़ पे रहे हमारे साथ और सोशल मीडिया और ख़ासतौर पर डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी अब बिल्कुल उतनी ही ज़रूरी बन चुकी है जितनी हम कहते हैं ना कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो किसी भी बिज़नेस के लिए मार्केटिंग उतनी ही अहमियत रखती है। हम आगाज़ में हमने बात किया था कि जो फिज़िकल मार्केटिंग है या फिर जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे हटकर अब डिजिटल मार्केटिंग की जानिब तमाम कंपनीज ही आ गई हैं। जो भी ब्रांड्स आप देखेंगे, जो भी प्रोडक्ट देखेंगे, उसकी पेरेंट कंपनी है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनका फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, एक्स पर उनके चैनल्स मौजूद होंगे, उनके हैंडल्स मौजूद होंगे, उनके पेजेस मौजूद होंगे, और बाकायदा वहाँ पर भी इक्वली ही प्रमोशन हो रही होती है। बल्कि वहाँ पर समटाइम्स आपको वो कुछ ऐसी सेल्स या ऐसे पर्क्स भी ऑफर कर रहे होते हैं जो कि आपको अगर आप पर्सनली जाके खरीदेंगे तो वो अवेल नहीं कर सकते, आप सोशल मीडिया पर अवेल कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया और ख़ासतौर पर डिजिटल मार्केटिंग के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। कुछ नेगेटिव ये हैं कि धोखे से आपने बचना है, और धोखे से अल्लाह ही बचा सकता है। और धोखे से कौन जो है आज तक बच सका है, ये भी तो बात है ना कि धोखा कहीं ना कहीं आपको मिलता है। हम बात करते हैं, हम अक्सर सुनते हैं, बचपन से सुनते आए आस्तीन के सांप के हवाले से, लेकिन आज हम बात करेंगे आस्तीन के कीड़े के हवाले से। जो कीड़ा जहाँ जाता है वहाँ पे तबाही फैला देता है, और इस कीड़े का नाम है जी हेयर वॉर्म। और ये हेयर वॉर्म जो है ये एक ऐसा पैरासाइट है जो कि दूसरे कीड़ों के अंदर जाके उनको खुदकुशी पर माइल करता है और अपने मेजबान कीड़े के जिस्म में जाकर ना उसके दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ये भी सोशल मीडिया ही बना हुआ है वैसे। ये सोशल मीडिया बना है। अब सोशल मीडिया की देखिए ना, सोशल मीडिया ने कुछ ज़्यादा पुरानी बात ही, एक ऐसी वीडियो गेम भी आई थी जो कि शायद शार्क के नाम से, ब्लू वेल के नाम से थी, और उससे भी वो भी ऐसे बच्चों की ज़हनों को मुतासर करती थी और उन्हें एक्सट्रीम पर ले जाती थी। अब ये कीड़ा भी कुछ ऐसा ही करता है। और ये क्या करते हैं जी, ये दिमाग कंट्रोल करता है और अपना जो होस्ट कीड़ा होता है जिसके जिस्म में जाता है उसको फोर्स करता है, उसके दिमाग को कंट्रोल करता है, और वो पानी में जाके बेसिकली जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं। ये मोहसिन कुश कीड़ा है, जिस कीड़े
मेंढे के ऊपर जाता है, उसको खुदकुशी पे मजबूर कर देता है। अच्छा जी, अब हम कुछ बात करेंगे अगली खबर की, और खबर ये है कि अच्छा नहीं, ये सर्जरी वाली खबर तो हम आपको इंशाल्लाह फिर बताएंगे। अच्छा, मेंढक के हवाले से बात करते हैं। इतने ऑपरेशंस किए हैं मेंढक के स्टूडेंट्स ने मैट्रिक में, Oh और my उस वक्त God. अब मेंढक का कहीं पे भी जिक्र आता है तो सबसे पहले यही आता है कि हमने मेंढक के ऑपरेशन किया, और हम ये हाथ जो हैं ये भी एक मासूम मेंढक के खून से रंगे हैं, लेकिन बेसिकली हम बहुत नादिम है इस बात। रिजवान ने मुझे याद करा दिया, जब हमारे फ्रॉग डाइसेक्शन थी, अक्सर औकात होता ये है कि हम देखते हैं कि रोड की साइड पे बिल्कुल वो एक पक्की ज़मीन होती है और बीच में एक छोटा सा पौधा निकल आता है, और ये हमें जो है ना ज़िंदगी की, लाइफ की निशानदेही कर रहा होता है। लेकिन अब एक ये पौधा जो उगा है ज़मीन पे नहीं उगा, ये पौधा उगा है जी मेंढक के ऊपर, जिंदा मेंढक, जिंदा मेंढक। और ऐसा हम जो है फिल्म्स और ड्रामास में ही देखते थे, लेकिन अब ये देखें कि इसके जिस्म के ऊपर ना बिल्कुल छोटा सा मशरूम टाइप का ये एक पौधा उगा है। इंडियन रिसर्चर्स हैं, उनकी जानिब से ये दरियाफ्त किया गया है और बताया गया है कि एक छोटी सी खुम्बी है जिसे मशरूम भी कहते हैं, वो जिंदा मेंढक के ऊपर मौजूद थी, और ये पहला मौका था कि ये खुम्बी देखी गई है और ये जिस्म उसके स्किन के ऊपर थी। आपने हार्ड सरफेस की बात किया तो हमने बहुत सारी ऐसी जगह देखी हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि मार्बल का फ्लोर है और या फिर पुख्ता सड़क है और पत्थर है, और सड़क के दरमियान में से किसी एक जगह से पौधा निकला है, और ये जिंदगी की अलामत भी है। अब जी हम बात करेंगे आलमी रैकेट्स की। कल भी हमने बात की थी आलमी रैकेट्स की। कल एक शख्स ने अपनी दाढ़ी में चॉपस्टिक्स लगाई थी, आज एक लड़की ने 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटर्स पहनने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। जी जनाब, अमरीकी ये खातून है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 45 स्वेटर्स पहने हैं। सोफिया नामी ये खातून है और इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया, और इससे पहले जो रिकॉर्ड कायम किया गया था उसमें 40 स्वेटर पहनने का एक रिकॉर्ड था, जो 11 बरस के एक लड़के ने पहने थे 40 स्वेटर्स, और अब ये जो सोफिया है इन्होंने 45 स्वेटर्स पहने हैं, बैक वक्त पहने हैं, और जिससे पहला रिकॉर्ड था वो अच्छा होता ये था कि ये स्वेटर्स जो हैं ये जब पहनते हैं तो फिर उसमें अब चूंकि एक लिमिटेड साइज होता है, एक हद तक साइज पहना जा सकता है, और XXL और अगर उसकी बात करें तो हम एक्स्ट्रा लार्ज और एक्सट्रीम लार्ज की बात करें तो वो भी फट जाते थे, लेकिन जो फटने वाले स्वेटर से वो गिनती में काउंट नहीं करते थे। बिल्कुल, और रिजवान अभी आपसे बात कर रहे थे तो मुझे हंसी आ गई थी सोफिया को स्क्रीन पे देख के कि सोफिया जो है ना बिल्कुल उनको स्वेटर्स पहना के ना हमटी डमटी बना दिया गया। 45 स्वेटर्स, ये तो हम देखते हैं कि जब माइनस में टेम्परेचर जा रहा होता है हम तब भी 3 से ज्यादा नहीं पहन सकते, लेकिन सोफिया ने जो रिकॉर्ड कायम किया और कितने मजे से एंजॉय कर रही है। एनिमेटेड मूवीज में आपको अक्सर इस तरह के सीन्स देखने को मिलते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, अब एक मुर्गी का अंडा दरियाफ्त हुआ है और ये अंडा है 17 सदी कबल, और ये आसार कदीमा वाले यही काम करते हैं, लोगों को कुछ ऐसी चीज़ सामने ले आते हैं और लोग हैरान परेशान कि अच्छा इस पहले भी मौजूद थी। अब ये सवाल का हरगिज़ जवाब नहीं है कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था। हाँ, ये 17वीं सदी के आगाज़ में ये एक मुर्गी थी, उसका अंडा जो है वो अब आसार कदीमा। बिल्कुल जनाब, और आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि जो नॉर्मल मुर्गियां हैं उनके अंडों से बड़ा मुख्तलिफ है। इसकी स्किन जो है उस पर छोटे छोटे काले धब्बे हैं, और ये रूटीन के अंडों पे ऐसा नहीं होता, और अपनी जो नोयत का एक मुनफरिद अंडा है जिसको माइक्रो सिटी स्कैन भी कराया गया, और जिसके बाद ये बात तस्दीक की गई है कि इस अंडे में अभी भी जर्दी मौजूद है, और ये 17वीं सदी का जो है ये अंडा है। प्रिजर्व कैसे हुआ है? और फिर एक और बहुत अहम सवाल आ जाता है, चूंकि अब उन्होंने साइंटिफिकली इसके ऊपर रिसर्च भी कर लिया, तो ये मुर्गी का ही अंडा है जिसका दावा किया गया है, तो हम तो क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि ये दावा गलत है या सही है, लेकिन जो प्रिजर्वेशन है जिसकी हम बात करते हैं अक्सर कि मिट्टी में मिलती हैं चीज़ें तो वो मिट्टी जैसी हो जाती हैं, इंसान भी मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही हो जाता है। अपने जो हमारी खाक नशीनी है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन कुदरत जिसे महफूज रखना चाहे तो उसे वो हर हाल में महफूज कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब अल्लाह आपके साथ हो तो जिंदगी में चीजें आसान होती हैं, और जब जिंदगी में चीजें मुश्किल हो जाएं तो तब भी समझें कि अल्लाह आपके साथ ही है, आजमाइशें आती हैं, अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी बात पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेजबान माहनूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।